mafutanga ai wihilea ua uma oteleto e via manatua wa ofa amanga loya oiluma ole atua aloia yo faiva ia manui ala ufa alua ua tele ole ni wanga lele ile atua no fo maulo ila ufa alua ele ua le mali ivai tu ina naunga ua mafuai Paafetai a Yesu le matai Lona alofa ua file muai Ele ua le mali ivai Tu ina naunga ua mafuai Ele ua le mali ivai Tu ina nama ua mafuai Ren to buy so falefou I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A whaio e tu fisili petenga fatia so falemotu. E maua fale e lua, tolu, pe whapotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi waiva afeta la. E ma whaio ne e vave whaatau al fale, pea e Ren to buy. A whai afe lua se lauri masfulu ta la, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vai aso. E tu se le nā malpei meni a matamai le ono se lauri masfulu ta la, I le vai aso. E ma whaio na mawai masauta avale fo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu, o, le rent to buy I le o valu se lau, valu, o. E ia inga matutu ungai whatatau I le nei avanua, o le nono ina o tupe. I whaala mulango ia inga alfa le tupe, o lai se neina I lalo o le REAA, lua hafe malevalu. Manu malo se pepatalo o loa mo au whataunga I le Pack and Save Ball Any World. Pe o tu fua foi lau tavale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I alantu sei I aso for Rayleigh te tasi. Lafo sau topa tolus fultala besili atu. E maua I loa avaroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand besili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le 5 petrol vouchers. Ta I se lautala o le aseina I aso for Rayleigh te tasi e ia inga o le rei whaabitoa seki a DigiCell. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi 5 I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
whawhetaia le li I o le na le tu I nātu I tātou ina ia sa ia I o lātou ni fō. Po so lai tātou e pei o le manu nai le matasele e whai manu. O motu le matasele I le ua so lai tātou. O le tātou soani o le suafo le li ilea o le na whaira langi. A toa male laro langi. Le ta mama manai o mātua la usu le tae au sing-singi. Se bua lava o na mātua pese maalanga ina o vi inga. Wa o le fo ua tele tale manu ai titi mala o mātua ai manuia re nei tae au o na o oe. Mātua le whale mara lota fia yo lo toa. Vi mfane ne e ante oe wha manuina o lo suafa silisili ese lo mātua tua. Mātua ifo fo yo luma mfa pe atu e pa ia. E pa ia lava oe le tua o au. Le tua lava oe mali e mana oe mele leu malava. O oe lava o le whaipule o le atua malosi o le tupu o le whaavavau ma le li o le file mu. O le ala o le upamoni ma le ola. O oe lava o leo ma mo le lei o oe o le vinemoni. E tu maulu o lofa mo lo wha maoni mo lo wanga le lei. E o ngata anga o mea malava. Tupu oe o tupu e soi fua ma le vavau e o le whaavavau. Le tua oe la e vi ingon ma malo le tua oe pulpulu le mātango fi. Ta maafa of tele. Lau mea lofa lo la fau mātua maua. Ta nei tai hao lo lofa ua. Tuta fo I manu. Te ngā malo longa sa tofa whau tangata. Tau mate wha meta I taile ato pe. Au ria le nei tai hao. Au lo lofa o leo e wha popol nea sa fau lo lato si fua mo le mātua ni yola. Mātua au lia ele nei so lulu was fulua I aso oku so le mātua wholaunga o le nei tu sanga o le mātua malanga o le nei aso lo mātua tua. Nā oe lava mātua te malu ai. Wana oe fo o le tua e whamanuia ia e mātua o mātua tu inatu o ao. Mātua wholaunga o le nei aso se e tau tai mai. Manuia whaiva o le awhengai ma le tunu. Le nei aso fau e a mai. Mātou te talo nei tai aulo mātou tua, ma le tua nesi o lo whātau tori e ngase mai o le tino I tonu a inga. So se maota ngase le nei vai taimi o le mālu lu. Mātou wala aulo mana wha mālo lo se pa I atu pa I ane pa I fo e wha fo si o la lātou manosi. Fo I vi inga I atu oe. Ma le tua le atunu pele le mātou te talo, Samoa. E wha muria le atunu. Wha muria te itai o Samoa, nei o mātou tangata uma le ngata I Samoa. So se vaenga o nei lalulangi o lo alampapa awai. Fasa fua lo lofa mau whaamanianga. O le tua oe whaavai ia I Samoa. Nei atunu o New Zealand o mātua lofa mau waimara nei lalulangi antoa. Ia iei le manuia oe o le tua o malo. O le tua nuu o le tua ainga. O le tua e ifo uma e tangata ma mea uma na e whaia. Nei mātua whanau. Nei yaso e la tua o onga. Ta mātua walau. Se e. O fiu marutia nei mātua whanau le Paolo lo walofa. Sa ili le poto e ala I awa onga whapania fo I whaiva. Whia ngai maali mtamata I whaia onga lo. Awa o ina nei mātua whanau. E len whai lawa na ngalo. Le mātua talo le tu imadu muli panga mara tāpua inga. Whafonga fo e nei mātua mātua tua asin sino Samoa I manu mātua malawa na nei fo I ta heao. Nei vai taimo le malu lulu nei tu langi o lo mātua iai. Le māwhana whanau lo walofa te tu waina la tau. Whafo isia pelo latu si fua laure le tino siri lava le nganga. O me oma whai le mātou whaia nei aso o tangata malana e whai. Mātou whaia lava ma le whaamaoni ma ia whaia. Ina ia fo ilivi inga ia tu oe tu bau lava. La mātou whatau waa. Taba whaamon mole si e whamanuia. E le tau tua. Ara ready sa mora ni aso anto mātou wole. Mātou wala au nei mea malava. E ala swa whamana malo Yesu ke bisolo mātou li mora mātou whaona. Amen.
so mātou te whawhetai ole vi ingo le tua langina ele awe pese korisi whawhewe au I mālua. Le tautua mo ora sa mo tātono ia le tulai ono. In this update, Labour's criticising the National Party for being distracted by itself so close to the election. National MPs are gathering from 9:30 this morning after Chris Luxon called an urgent in-person meeting over the speculation swirling around his leadership. Chris Hipkins says you don't call an in-person meeting unless you're expecting a real fight on your hands. Once again, the National Party are busy fighting amongst themselves rather than tackling the issues that New Zealanders want to see them focused on. Push for a bigger picture approach when looking at New Zealand's population. New Zealand First's election promise would give eligible families $5,000 a year for each of their first 3 children for their first 3 years of life. The party points to the falling total fertility rate, but the population itself is growing. Otago University Associate Professor Brindle Homan Marriott says focusing just on births risks diverting support from families already here who need it. A coroner says the death of a fit and experienced tramper in Arthur's Pass National Park highlights the importance of being fully prepared, even for day walks. Rebecca Woolley died of hypothermia after becoming lost on the Mount Aitken day route in October 2021. Rosie Leishman reports. The 37-year-old nursing student was an experienced tramper, but wasn't carrying a personal locator beacon, a sufficiently charged phone, enough clothes or food. Coroner Alexandra Cunningham says although it's hard to say whether the outcome would have been different, it's a reminder for trampers to carry appropriate navigation tools and if lost, stop and seek help rather than continuing into unfamiliar terrain. Micro and small to medium business are responsible for the majority of the country's $9.4 billion tax debt. An Inland Revenue report dating to March shows the debt has ballooned from $5.8 billion in June 2023. Chartered Accountants Australia-New Zealand tax lead John Cuthbertson says the debt increase is part of the COVID-era hangover. That's news. In sport, the All Blacks have kicked off the second game of their South African tour against the Sharks in a rain-soaked Durban. The visitors are up 14-0 at half-time after tries to Fehi Fine Anganofo and Damian McKenzie. 44-year-old Ma'a Nonu, who last represented New Zealand when they won the 2015 World Cup, is on the bench for the hosts. He's performed a solo haka in front of his former team. In a full-circle moment, Nonu was first picked for NPC rugby by All Blacks coach Dave Rennie with Wellington in 2002. Breakers coach Gordon Herbert expects his club and country basketball juggle to remain manageable. The Canadian mentor who won the last World Cup with Germany is on a 2-year deal. The Australian season tips off on September 19. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Toru o te aile tulai ono e mawara o whaatalofa mo whaafilo e whaatulima na vatele ma whaalo alo Samoa la tino pele le paia ma malo la whaafonga angara nei tai au sengi malo la mo se fu ma ia wha malo fo le tino folau. Tātu ave le vi inga ma whaaftailo tāno taile langi. Lona lofo tātu o lie fo nei aso le aso o whaia le tua tātu te oli. Ia ma tātou fia iai parapatia whatasi leanga le lei sile ese alo tātou matai sile le langi. Whai fona mori wano tō si fua mana mātou malosi wa tātou sile whai fo i lumo le nua le o tua le nua manua le o mala nei tai au. Tātou wha fo i eila ele vi inga ia te iala fo maila tātou o tua. Ma tau tai tātou fo launga nei aso ma tātou fo lau le lau lona alofa o tātou ieri nei fo e so lulu. Se furu ma le lua ia aso au kuso le tātou fo launga le lua a lua se fulu ma le ono. Use mai lau mai moma lau whaafonga o le porokalame manu o le tai hao le Radio Samoa. To ona nei tawai many first on mai sini on tātou Facebook ma YouTube o le Samoa. Se rata si bate ama le whenga pesta Algero le sio. A wale tau tuaina lo tupa ia malu toma malu se e pai fo le tu lai se folu e le tai o nei manato maria mai o le nei tai au le lofa male anga le lei o le tātou tua o tātou o li ai ia le nei fo i tai au fo ia mole am taina fo o le tātou tai au ma le nei aso fo usi mai la mai moma lo fa foga o le lui tau mole aso.
Lui tau mō le aso. E ola ali. Do not make a big show of it. Ma tayo, ma tā upo e ono, a olona foi upu mua mua. Ia outou, nei whaalia lia la outou wā miotonu, I luma o tangata. Ina ia I loa ai e I lātou, a whaapea, ona le ai lea o so outou taui, mai lo outou tamā o I le langi. Aua le ola whaalia lia vale. Do not make a big show of it. E matua te ena Yesu. A mionga whaalia lia vale. E whaatino e so o se tangata tāpuai. I to tonu o lana tautua ma lana au nanga I le atua. I to tonu o lana tāpuai. E matua te ena. E Yesu. A mionga whaalia lia vale. Fetalai manino ma malama Yesu. Aua nei whaalia lia la o tau wā mio tonu I luma o tangata. Ina ia I loa ai, lau wā mio tonu. Ina ia I loa ai, o oe elelei. Ina ia I loa ai, o oe ua mātangofi. Fai mai Yesu, a whaapea ona e fai, I to tonu o lau tāpua inga. E le aisou taui mai le atua. E mana o Yesu, a e whaia se mea le lei I le isi o uso o atangata. Aua ne I loa e lou 5 tauanga vale. Le mea ua whaia e lou 5 tau matau. O lona winga, e mana o Yesu, so se mea le lei e te whaia. So se anga le lei e te avatu. So se loto a lofa e te momodi. So se fesoa soani e te avatu I le isi o uso a tangata. E mana o Yesu, aua lava ne I loa e tangata. Ai tau lava o oe, ma le tangata ua e anga le lei ai. Pei o se mea e fai se au wala whaalilo lilo. Ia aua ne I loa e tangata, ua e anga le lei. Ia aua ne I loa e tangata, ua e loto alofa. So se mea le lei e te whaia I le isi o uso a tangata. E mana o Yesu, ia aua ne I loa e isi tangata. Taua o oe, ma le tangata ua e anga le lei ai. Sa moai, e ese le sao o le neia o onga Yesu. Ua toa tele tangata sa moai neia so. Ua fetaua I, ma toe la lau, mea le lei na o la tau whaia. E pisa loa se whai ngā mālo. Mana tua fo I le tausanga na te anei na o wanga le lei atu I a te oi. E pisa loa se e kālesia, mana tua fo I le tausanga na te anei na o avatu le tupe I a te oi. E misa loa se fale whai ngā luenga, whaapea le isi toia inga. Ua ngalo I a oe, mea e tele o te lau atu mai to tonu o le fale whai ngā luenga, mō lou a inga. Ai o le anganga lea, ua feta lai ai whaapea Yesu maa o mai ia I tātou. A o tātou wanga le lei. Aua lava ne I whaia I se tūlanga, whaalia lia vale. Aua lava ne I whaia I se tūlanga ia I loa e le toa tele o tangata. Aua foi ne I whaia I se tūlanga. Ia maua ai o vi inga. Malau I loa ai oe ele lalolangi. Fetala Yesu, a whaapea ona e whaia. Ele aisou taui I to tonu o le mā lo o le atua. Ele aisou taui mai le atua.
Ua to o tele tangata Samoa i nei aso. A whaia la tō fōa. Ua whaalau I loa I le lalolangi. A ngalelei. Ua whaalau I loa I le tū mālo. A fōa. Ua whaalau I loa I totonu o le no. A ngalelei. Ua whaalau I loa I totonu o e kālesia. Lea ua whetalai manino Yesu. So se mea le lei e te whaia. So se anga le lei. So se loto alofa. So se fōai e te awina atu I le isi o uso a tangata. Aua lava ne iloa e isi tangata. Aua lava e te ilia se pū ma whaalau iloa. Aua lava e te whaalau tele. Ne iloa e lou 5 tau anga vale. Le mea ua whai e lou 5 tau matau. Aua ne iloa e isi tangata. Tau lava o oe. Ma le tangata ua e anga le lei iai. Ile nei fo iaso. Ae a pe a se I tuu ia lou wola whaadia lia vale. I o wanga le lei. I o walofa. Ma lou loto fōai. I isi o uso a tangata. Tātou te tāru. Whawhtai tele le atua. E le aiso mātou tau I lou mālo e whaavavau. Pe a o mātou wola whaadia lia vale. I fōa I maanga le lei mātou te whaia. Sosoani maia ia mātou whiau mga ruenga o le ne yaso. E manu ia ai mea uma. Lou lav suafa Yesu lo mātou wali ima lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua I nei. Amen. Far
Vina Records ia susulu atu ina wase fulu malafitula wati anele tulai ono le porkalame malu le tai out with Samoa wanatua whanolonga le Enterprise Motor Group i Manukau Male Christian Savings o nai minute o na whapa o fo le tara musika o le tai o musika whawhifia o ne fo i tai o fo whamarasi au fo i le tino la lausu tuti manga arwenga o le onga tono le aso o tātu o lia to kwata fitu le tai o nei wha awa no maiso taimi a wani MC o le tātu maru o le tai o whananganga a reto o le ola o ngā tono nei vai aso tapena mai desunga ia Pastor La Whara Kopa. Today in history, taro bawai puan mera tupu aso spulu au kusole tele o tu sanga bawai o le taina fitu i le tai o nei malfa poma telefoni ngal Britania pia taro fitu o porkalame amatana na taru tai au se momo taru bawai po amai lunga o le awalo nei fo tai au. Good morning, Mara. Ole se formaria ave tavale ele nei fo itaimi ole tai au so longa le me o mai lunga na wala le se fala vela ve tu na mai leo ma nei fo lo titulatu tele lava ina lanu me mata mai ia lunga la wala taru color codes and ansi le fia le leilang ve maka anu mana akoa sama ua pisi ala flow wa le se poloka momolo ia ua poloka tatou so ole so kikilo aku ele vanga lo te baba tumu mai Pasi mai Papakura around Takanini on ramp. Pauna banga lo te babatu mumu man nei taimara taio ia whapena fo i albao kumea wanga e whenua pai vanga pisiai o taio te tasi. Le ngata nei saute whapena fo i tatou sifo. Pauna vanga lo te babaiatu. Oisi vanga o malabala. Sama le telo vanga i Ile State Highway 1. Pasi mai Manurewa on ramp. Whapena fo i le city bound o le State Highway Furono. Around Western Springs o si vai nga wala so longa le nei taimara tai au ka pisi la kiki male malanga blaba le los furu a wa ba to lo fa so no mo mai so no tele ni si o pu ala to ba le tai au lunga na wala nei tai fo au ta vale ala fo mai le sa nga mulanga ju te manga wenga ole nei fo i tai au. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm via ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Bolo sa baki manono ang lima isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off via ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Milicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Pai ngā mata talo tawara nei fo i tai au mana o ngā tono vai aso o tātou iai tamaki makaurau au ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa se fururola i le maru lura nei teimi ole tai hau. Winga whama wina le tau mo le o ngā tono vai aso o tātou iai. O la whasolo ina awa pau timu tele vaenga au ki lani i le so. Se fulu ma le ono mo lunga o iai ia le maru lura e mo tātou i au ki lani. Ile nei aso se fulu lona ma walalo tai au pe au lia la fasona awa lang de lei pa una wanga ni se vaenga au kilani au voi ia mafanga mai kai au se fulu badu lona ma lunga vaenga on tuatu las for raile fasona awa lang de lei tau se fitu ye asko ngai awa lang de lei se fitu fasona tu la sa awa lang de lei se fulu limba ma lunga marulu ia la songo fu ma la so ka fu si maru ro vaso fo ia pa war mo le audio kai ha por pelekino ulus valu sharks le ai ole update ol tulang ol talong ol pelekim male awa sharks oi South Africa le ta alo awa mal afa mo al bai nga matara na talon tower ne fo I tai off Faiste fo fuanga ta penailo a inga molo longa tala no ai lo a inga ile me fai pe asi tiele vai au ta fo lo fali tu au meta o ese no fuanga saunga lemu ma faunga se a fianga o lo longa o tuanai e fai male sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga I lo a inga tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi o lo saunga lemu I taimi o lo longa mamafa
o loo iou lava lima. Lua se fulma lua le challenge July ono Oats Band, Penani Vale, Belena Lino, and Saya Frank Sola, the man. Talina Five, if you're going to someone at a time, to know about you to Macaruga, Leonga Toro by Yasamori, 5 on the Yasa President. Making a loita isang faasto.
solo fa shuhu to lo se full mal fit 2 minuto lo jona talo le July fit to le to to more with some mal po kala me mal le tai out ta tu e lo se full lo ne aso ku so tana folo ngale lo fe lo se full mal ono ta peto e se full to lu minuto le to o talo ngolo fanga solo lo pele kimal le Aulia le Sharks in South Africa o pele ki fast fumare lua Sharks le ai Aulia le Sharks le ta aloia ta sio alo lo sambo Manonu, Lena Matamai le bench, ia pole au whale o leo. So leo toe ta alo whaasanga tau ili au na Matamailon sui fuatu tua, ia, mana ia. Ova malfas fuatu sanga o sunga Manonu, ale nal ka malo asone. Au ainal ta longa, nei tai hau, fast food lolo peleki, le e mawasi ayo le Sharks, le fo i tai hau fau. Matalo fai paangal taro pakalame o taro mafuta le nei tai hau fau, le alofa maranga le leo taro mataile langi. Le ngate runga Facebook, ma le YouTube, o le samofa pena foi. Ia fa fo mal tasili mai toro a moso smango au kilani manu tutua o yo tu lor malosi fa fonga na tino isa mol ta to fa mo tasi ono tasi mal tasi fa tal fa to nei tai au malo lava ia le soi fo manu ia nei le afole va nei le tai au le fono ai le fa fal tui por caucus le national e tauno tu te mina wa maton tau ilo mai a lo fono pe fa wo pe ona te tai tu sinave mo mo tu Christopher Luxon ia le parti le national au lomal fenga palota la sofito November ia pe o te tau on suisi te tai mantu operila le na fai le palota o le fatu tuaina vote of no confidence o le na tu maulava lango telo fai pule o le national lo sofito lo sfuru lua lango ina ia tu sinave mo tu Christopher Luxon pe pamba pala mia te tai o le national so neila a foleiva lo te va tu na o ma ia fai pule le national I le falfono nafi Wellingtone ia matapena I mo le lato fono le fai le afali nei tai au so by 9:30 nei tai au what tau on tato lo pola tulanga o yai ia pe fa wo pe ona lango ina ia Christopher Luxon tu sina ve mo tu Christopher Luxon November tai o le national o Saudi mo fanga palota pe o le asuisa lato tai e lo se me fo le tono vainga fa porkiki tono New Zealand la tau te mantua vai taimi le Labour Party la tau tau lata whenga palota pe koe kasi e pe koe lua masina fisu ia isolo la tu te tae se yo le taimi lea na filifili ai Jacinda Ardern ia pe koe masinga ea ai whenga palota a sui ia ngā lakua lea na matamai le Jacinda Mania malo mai ai ia le Labour na foi whenga palota so te le loa iai le filifilinga le National Party po la sala to filifilinga al afane Labour e le tai au le ua mautino o le whaile lato fono il fafal tui le caucus le National Party ia ma vai po tau sui lato le tai au tau lato mai whenga palota ma tuol tau whenga palota las fitu o November tau walre stela umo tātou whaina si fila ia pe suilo tuatusi taru na mai whenga palota mo vai e tau ona longo suilo tuatusi ni ala fatulo pe palota ilo tuatusi fauna ia famod mole ia tulanga masani na famana tu mo tātou o ia lalai la motu I saute ai le tu ai ngā whalawa e telen fifi ai tātou vocal bread o lau te wawa iatu o lo o fautuaina I awane whatawina ia tu ai ngā uma ia vai ngā uma leo vocal bread ela te ai le vocals original mixed grain very thin se lau fitu se fulkalama whapena fo le vocals original mixed grain sandwich fitu se lau limas fulkalama Vogel's original mixed grain toast, 750 grams. Vogel's dark rye toast, fitu lau luas fukalamba. Vogel's sprouted whole grain toast, fitu lau luas fukalamba. And Vogel fruit and spice extra thick, fitu lau luas fukalamba. O brands umai al Vogel o leo fa mai ia le lapta inga. Ia awane fatawina ona o leo to recall umal telo vainga ia. Salo ina vainga tono falawa ele e na mawina vainga ele saunga de mo se fo mala loina tātou na le motu I saute South Island le o lota I vainga le so au e fa fo mai motu I saute te feel to inga falawa le o le ua fautuina ina ia one fa tawina ia ono tu langa le saunga de mo ia mo tātou fa mo mole au te le lopala te mulmurina e malanga I whenga malanga le New Zealand
mantua fo e tau la lata lo le a lata I le vaenga fo I le anga I tatou po Samoa po Australia e o ngā kufa kulola ku lole fo I e pe I kamba manga I ngai fa sumari I le fo I le tofo le tunu ai le I land le vale o titino atu ai le tama na promise lo natali ai nao se la malanga I Australia e o lola lata le vale le I ona tufa tu lole o lole I le New Zealand fo le o le to ina ya makova ko faga lole pula e pe lu pe ko lu pe se fulu ya lole ke alboy o le to malo mo na tali malalole e chesta sorry on ko ala po ale lole li on a promise lole o le tamale lo na tali orage lo na tali la to su fito sangal temi ni na promise lo na tali after lima pe fito to sangal temi le e mana o ia matua ia faise fai ona fai se fo I se company e fausi e mai kel ko nga lo le ana hapena ol mela lo tupu nei o avel na company ma company e la tu sapa ye lo le nga fo nga le ale New Zealand e o mal termine nei so company e fai ngoina le Horners Confectionery Limited e New Zealand ale promise na tamana fai lona tali I kai me wa ya kule lole kwa manga ya fai lona tali one day ya all ka o fai ka lole fa pe ya manga ya langa le testa ko manga ke ya mai nga kausa nga man kai me ya la sa pala ya la to wa ke foi fa lole la ko fe su ko la ki wole ko fa wa wina tono New Zealand ya mana ya homemade ala ya le I meno e fai ai tono New Zealand lo le ia o lo fa ngai na nei le New Zealand so ai malanga le New Zealand nei aso po ngai vai aso ai ku fa ku le lole ia ngai man ku le lole fai nei le company na le Horners Confectionery Limited ia le promise to malo ranch le base inkia na promise lo natali ia lo ko su fiko sanga lo kari ale awala ko fai le lole le taimi ngai ale simana yo le lole la tau va vai atu foi le fa mai ole mane ole lole le tu fartu temile la len vale le so swani ina ia kau fa exercise ai fo le tanto wa so swani il temile le ne vale le langa kele nga fa lo ka ko pe wa ka ngi vale ulu mai si vanga ai mane le lole la mo fo le exercise ai le ia lo fo fo pe ia po ngutu tu lo ina ia len vale le ala wa kwa ma lo si le ia le ona ole ia ele so nga ku fa fu fo ele New Zealand lole fo lo na nga ya altana mana ia na manga ia mele ole dream fo le ia ma positive low dream ya wa fa pele nga promise le ka malo nga kari ale wa happen ai mal ka mi la wo sapala ia la ko ia lo le fo le New Zealand so kwa manga ia na banga na altadu tai au to mo already sa mo fasu fitu le pele ki le sharks le to mistake mo toy ama ni so fa fi all the time ni so tata fa sa long fa business ma ni so tata ni poti mai lunga ole awalan tu ina to lo tata ma lo tai fa nga ko tata retolola basta la fa la copa good morning Sinai vai malu se inuane ai chama ole nu si mama que samo ia ia ile tene betua inia o usa chafai male au angelu ilunga ai popole no cho ona o sa I
tua imanu Sau fungala upele Sau masina ipubai malu Se inu ane ai Sama olenu Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Au kilani saute. O sa ili se Samoa o e malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oi. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Ases fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau sa ili, fili ma ave loa lau tāwana. Manu maloi se pepatalo o loa mo au whaataunga i le Pack and Save Ball in e-World. Pe o tu fua lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DJ Sao. Pe a e maloi ala tu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau top up tolus fultala pesili atu. E maua ilo wavroa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tāla New Zealand pesili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DJ Sao. E whaunga i le ClickX. E 5 whailonga ta i se lau tāla shopping vouchers. Ma le 5 petrol vouchers ta i se lautala o le aseina i aso for Rayleigh Tasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a DJ Cell. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Sauri mai alo ole tātou ripoti le mai lunga ole awala ona tuina tu le ole tātou porkalame areto ole ole nei foi tai o fou o lima su fale ole peleki le ia Sharks ko kikia umal taimel nei foi tai lunga wala la solonga le me umal le se vaenga o pologa tu mauna pisil malanga le le lo se fulu a pauna vaenga lo tu baba tolo tu mauna pologa nei vaenga le tai o se vaenga umal wala lo solonga le sanga le mo me oma tu already sambo mal porkalame mal ole tai au tātou ripoti lunga wala fala longa le ClickX. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families with ClickX. You're secure and safe, the lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Patalo patu tato tunu ia ai mai salava ia te o mo fai ona fa so ta mai tato por kalame le nei o le areto le ola ia ile nei fo yaso ma lo so fu manuia o le salamo e limas frutasi al fa upes ful fitu e fa pea o taulanga ile tua o le loto momo lea le tuae e te le inosia le loto momo male nuti momoia ale upu o le nei yaso o le taulanga e fia sila iai le tua. O le foi taule nei o le vaenga o le tatalo ta vita foi le ile taimina a Salamoa o ia ila nanga sala foi le ma le fine o participa ia na tangi o ia ile tua ia e sosoani ma fa mangalo ia te ia wana iloa ia le seseo lana mea na fai. Peitai ile la talata o le fai unga o le tatalo ta vita o lo tangia ile manatu o ta vita ilana tatalo e lele ai o se winga o mene o taulanga fatino ma mea e ke faia ile tua pe a fai e le suia
ia le loto I totonu o le tangata. Wa vai fai upesfulu no fai mai talo tavita. Awa ua ele finangalo I se taulanga. Ana e finangalo iai po ua o avatu lava ia te oe. Ia a fai upulo e iwa fitu le fata ua fapea. Peita I o le taulanga e manao iai le atua. O le loto momomo ma le nuti momoia. O lona winga ia tea e le o le taulanga e te tau ona mua mua. Ai o le loto nuti momoia salamo o le tangata e sili o ngafia sila sila iai I le atua. E le o le matautia o le taulanga ia o ke le o le taulanga e taua I le atua. Ai o le taua o le loto salamo ma le nuti momoia ma le anganga whaafitai le lofa o le atua e mafu ai ona e whaia le taulanga. O isi tangata ia le kele o kangaka ua makaukia le te le o le taulanga. Ai kuaku le loko, makua whale kongu an loto. Awe ai le atua, e le o le taulanga e mua kilo iai, e tilo I le loto. Whai mai tala tawita, anga e manga o ngi kaulanga, ke mi lewo uang salai. Wa ia ufaya kwa wa kele me whai ai. Ai whai mai tawita, a o le taulanga o ke ilo e ke manga o ai le atua. O le loto momomo, o le loto nuti momoia. Pa ai whai la ia apel, pa. El tala kuspa I whai ngā taulanga apelu makaino. Whai mai whai tau iai, ke nese whawhai upe wha. Ua sila sila mai Iova ia apelu, a toa malana taulanga. Ele whai mai ngā sila sila mai Iova I le taulanga apelu. Ngā mua ka ue fo apelu mai. Na sila sila mai Iova ia apelu. Den lana taulanga. Winga, ole loko apelu whai ai le taulanga. Kusa ma le finangalo le tua. Nga ka ngai mo ai le tua. Ia whako aki sila mai le tua. I le mea sili na whaia e apelu. O le sona foi la mo oe. Ele nei as. O isi tangata. Ua whao ngā ia taulanga te tele. E pupuni ai le a mio le tonu ma le a mio vālea. E isi taimi. Ua ke le kaulanga. I lona manatu. Ia e pupuni nai. Ia lana mio leanga o lo whai. Ia e wha longi ka kawhenga le paua le mea ole. A lava ar kaulanga e whai. A ke le ale alofa. A e pule oi logo langa. Ai wha longa tu inga tangata whapena. Sa ia le maku whaia unga saua unga I oilea. Unga lea mātou fiti. Le si vai tau. Ai fa matala le fa onga le fa ole fa fi au le fa ya onga avela na mata upu part time matua on ai fa matala ele fa fi au o le si ana tangata I longa lava o le fo mai fiti porque que leo se fulua el te malo ko inga lue o ye le port le kalesia ai ai la se me makakia maku ya le te malo o le fa se anga sala fo ile fa pe o mai tala le fa fi au e onga ami lo le fa fi au fa malo lo no tofi Ile manga kole ile ele fa malo lo el fe au awai lo le fo mai le o langa kaulanga po langa sfulua o le sfulua I makaukia le kalesia ai fa fitai fa au ele I before le kaulanga le ile po langa sfulua e ufi ai ia langa nga sala o lo fai ia fa malo lo el fe au so le upu foi la mo o ile sonei ele o le taulanga a o le loto I tonu ua suia salamo nga wa ile tu wa fai upes furuiva fai mai le tala na ia tavita o le taulanga tonu ko nga kaulanga mga wa ile tu o le taulanga e sao le nganga fai le no winga fako ama ngai ka ku kaulanga mo singa kaulanga fai le tu ina ua sao lo loto ile tu le tu se if so ani taimi fai nga taulanga ni se mato wa ve taulanga tele ufi ai Mea se malele sao o matulot. So soani lo watunu. Amen. Leo te te leo a umea wafai.
Ai lo le tauranga le pese mala pese le Peace Chapel of Hamai ai le tano pokalame a reto le olo ne foi tai o fo ina woto lo mino tolo tolo tale o le tu live fit to le aso se fulu mala lo kuso ara mena tu prone aso tu sanga mavai aso se fulu mala lo kuso tu sanga a fe se la wona se fulu mala ono le aso na faila fontanga fa to le fale tal malo Astor Tower Hotel Chicago Illinois. La fatto esse ai il tangata le a pese alle Beatles John Lennon e l'hanno fatto la fai un popular to il Beatles na lo Yesu, so he did apologize. Il fono fatto tornare fai alle Astor Tower Hotel Chicago Illinois e la suspulo kusole a fepsa la buona se folo maleono o le tausanga a suspulo kusole tausanga a fepsa la buona sumar valu fa mawina na tongfitia le president of South Africa Nelson Mandela TB tuberculosis sita se falmai tono South Africa la sulo kuso afe sala war sumber balum o le aso sulo kuso de sanga lua felo sumber lima o le aso na tuina toile president of America Donald Trump ele over Madawarsalo National Guard troops in Washington DC and declares federal control of the DC police force ila sumber lua kuso o le tausanga lua whelua se fulu ma le lima nisi nao mena tupu leso sulo kusol tera tausanga mawai no watoi minute le fitu taru tara fau ngā permontania pia mai a tara whasalanga whapisi nese nei. Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. E tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, the potential for secret backstabbing is casting an element of doubt about Chris Luxon's ability to remain National Party leader. The Prime Minister's called an urgent caucus meeting this morning as speculation mounts about his leadership. One MP has told the Herald there's going to be a change. News Talk ZB senior political correspondent Barry Soper says only the party whip knows the true numbers, so people will lie about their loyalty out of fear for their own political survival. Nobody is willing to tell a leader that they're not going to support them because they worry about their own butts that they may in fact suffer. A focus on getting COVID support payments out the door rather than chasing tax debt is being linked to a ballooning tax bill. An Inland Revenue report dating to March shows more than 500,000 New Zealanders collectively owe $9.4 billion in tax. That's up from $5.8 billion in June 2023. Deloitte tax partner Robin Walker says the government's now putting more pressure on people to pay what they owe. A coroner says the death of a fit and experienced tramper in Arthurs Pass National Park highlights the importance of being fully prepared, even for day walks. Rebecca Woolley died of hypothermia after becoming lost on the Mount Aiken day route in October 2021. The 37-year-old nursing student was an experienced tramper, but wasn't carrying a personal locator beacon, a sufficiently charged phone, and enough clothes or food. 4 more Kiwi supplement companies have been pulled into a top-level probe sparked by allegations of illegal and unethical business conduct by New Zealand Muscle. The Commerce Commission's considering 41 reported concerns made by members of the public about the supplement brand. Kate Rickard has more. The Commission's now confirmed the spotlight is widening as it prepares to investigate complaints about 4 other local companies. It won't be sharing the names of these businesses or the exact allegations made against them, but says the claims are awaiting assessment. Allegations made against a 5th company have been looked at and dismissed.
That's news. In sport, the All Blacks have dominated the Sharks at a rain-soaked Durban in the second match of their South African tour on News Talk ZB Sport. Little bit messy. Ruben Love kicks ahead. Now regathered. Flung out to the right wing of Fine Anganofo, who's going to finish in the right wing corner. And Fine Anganofo ended up scoring a brace of tries. New Zealand have beaten the Sharks by 54 points to 0. That's 8 converted tries. More details are emerging about Christchurch's push for an NRL team, including who's involved behind the scenes. The City Council and Christchurch NZ have been talking to the NRL about an expansion franchise for almost 2 years, with discussions ramping up of late. Former New Zealand Rugby League chair Rion Edwards is reportedly among those leading the work. The council's not working with Sir Graham Lowe's Southern Orcas bid. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Malor foi avita vale nei time le tai ofa tal fatu malo fa tai don sai dunga ole awala lo tu maun so longa le me o mai lunga wala le se fala lave o tu mai lo tu maun pisin malanga le vale le lo se fu a nei time le tai around Western Springs city bound ole highways fu ono tanto le malanga mai sifo anga le taulanga ki lani fa poloka pa na vanga le poloka mai nei time le tai flow le lele highway lo se fulu le afe mare tano Point Chevelia, Mount Roscoe, pisi like Titi Lava, Dominion Road on ramp, ala flow male nei te mare tai au pasi mai one hanga wala papa afe mara ba le lai pisi fa o mai lo se fulu southbound manga ya flow le le city bound state highway 1 to Mauna Poloka around Papakura on ramp. Flow le mai Manurewa, Manukau, te Irirangi, around Istamaki Road on ramp, fa sona pisi. Pasi atu lore na flow le leia se pa il tauranga ia kilani malanga mai North Shore seki ka ko manai le se tulanga poloka mo tanto malanga mai North Shore na le around Kumeo to Whenua Pai le tu sifo pa na banga le fo e mumu mai le time le tai lunga na la wala le time le tai of tabale to all time level on sa afa fo le no sa sta tu la fo na lunga la wala to mauna sa le mo le nga tu manga wenga nei fo I tai fo mo nga tono baso tanto oli. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my mo aing. Upolo sa baki manono ang polima. Isamo na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo mao milaseng Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! A e fia I loa pe ono lo fia lo fale I lo lunga. Si aki lo whanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si aki lo toa tusi pe le ono a fia ngō fia lo mau tai lo longa. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga. Wha mama te wo tua maota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai o na tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau. O lau sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Fitu o tele tulai fitu malolo se fuafa tele tano o teria mal tu tono lo mauta tono ta vale tono fal fainga wenga lunga Facebook mari YouTube ro Samoa o venga la tamale nei talo taula tato mata mai Samoa o tele valu Samoa o va tu le mara langi le mal tau Samoa ni banga ta lo su tasilo ele ma fana por de vela le tu ma winga langi le leo le tau le so awa ni so taimi pa o timu ni so banga Samoa ne so lo se fu valu degree Celsius mo lunga vela le Samoa le nei so lulu Lucy Marfai, Lona, Mawalalo, to Mount Tarus, Title Sur, Tanto Radio San Moy Pia. Follow Telly Bang, my fully tell to Maila, my tower from Mongana, Mawal, Tarapaclami. They for time of retire out, Fatalo, Tarapaclami, Pang, oh, Malaban will retire out. Then got to break a Samoa for Pena for let to Pele Samo.
fonga fo ile fa mo tasi ono tasi mal tasi ba lo se fo maria ile nei fo tai fo se mal talo tau ni se nei le mo tu saute se o baba tu le ini lapta inga mo le telo vai ngor mo tu saute a il baba tu Westport ba telen awa pa utimu la wa ulis fo lima mo runga malu lu awa pa utimu I Wanaka fu tasi mo runga malu le so pa una e wanga langi le tau timaru le tau nes fu fan mo runga malu lu se fu luan mo runga malu lu Queenstown Fasolon awa pa utimo inisho time la uli mala fia na nei pa una wanga lang de le tau nei tau o maru sfutoru maru ngara malu lu fasolon awa pa una wanga ni so bang on Nelsons fu fa maru ngara malu lu so sfutoru maru ngara malu lu kai koro awa pa utimo mabafa timu ngani so time sfutoru maru ngara malu lu in Chicago awa pa utimo lang de le ni so time sfut fa maru ngara malu lu Greymouth awa pa utimo ni so time le papaya tu Lennon awa le tau le sos fu lima monunga malu lus fu tolu monunga malu lu Alexandra awa pa utimo le so Dunedin fa solo pa una wanga nei le tau lang le tau le awolis fu lu monunga malu lu fa mawina mo Dunedin le so male ayo Christchurch good morning malo la voce for Maria pa una wanga nei le tau lang le tau so la tu le awolis fu tolu monunga malu lu fa mawina po Christchurch le so le motu matu le pito la vanunga motu matu lo ilapta inga mo ti munga malolosi heavy rain watch mo kai taia le soi pa uti munga mafa ti munga le fa mai fa solo la langi le le fia na nei se fu valu marunga le malulu fa mo ina mo kai taia le so le la mo warning tone fa tala fa tu malo le tino ta to mafuta le por kalame nei taia malo la verse fu maruia awa le tau le nei yaso sfulima malunga malulu fa mawina mo Wellington le so I fangare lo I fo ilapta inga mo ti munga malolosi heavy rain watch mo fangare pa uti munga ba mafati munga ni so temila wa ulis fulono malunga malulu baba ya tola fa solo na awa le tau pa uti muni so ba ngo tauranga sfulima malunga malulu se fulma do malunga malulu tau po awa pa uti muni so temila le so sfutolo malunga malulu roto rua awa pa uti muni so temila nei fo yaso fa solo na awa tau Palmerston North sulima malunga malulu awa pa uti muni so ba ngo ni Plymouth sulima malunga malulu le so nei pia awa pa uti mula le fa solo tu la uli sfut fa malunga malulu nei fo yaso sfutolo malunga malulu Masterton fa solo na awa lang le ni so taimi awa tau Livin sfutolo malunga malulu fa mawina mo le so Hastings so la fa solo na awa pa uti mula le ile awa uli sfutolo malunga malulu Gisborne awa foi pa una timu mama langi de leil fa solo tu la fia na nes fa malunga malulu ma kiri ro awa tau pa uti muni so taimi sfut lima malunga malulu fa mawina mo kiri ro nes Tama ke makau rawa kilani no fanga fasa longa radio Samoa le ko waka ka mala mala mai de longa mala le fu lo mo longa malu lo ye le ne vanga a men malu na le table towns fu lo o winga tau le so tu mau na awa pa timu ile tele vanga au kilani ma mafati munga ni so times fu lo no mo longa malu fa ma wina mo au kilani o ga tono va so ta to ye tai pe au lia ala fa so na awa lang de le pa una wanga ni so vanga au kilani tai au ma na ilma fan fa no tai fu valu lo na ba lunga fa solo awa lang de leilas for Rayleigh ka fe lo for las for Rayleigh fitu fa solo awa lang de leilas to nai fa pena fo na fa solo lang de leilas sam la so fu ma la so dur veso lumana ia tu fa mo bongo mo mo fa tu in mai la ba tau ira nei table tire a e fie lope ono lo fielo fale lo lunga si akilo fanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tailo longa. Talanoa ilo ainga I me whai pe ama mawhati munga, wha ama mama tewo tu a maota, tātou tele pūlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu I taimi o loo longa mamafa, o loo yo lava lima. Mana ia le laina le ta ua le whasilanga le tātou tele pūlea le tau il taimi o mai ai wa a oa e ngā angi mai savili ma matangi malolosi ma timunga e le mwhai tātou na pūlea le vaenga le na pau ale mea tātou mwhai
ta pena masau ni e taimi lo lo wai le tau mo tātou wa te pa utimu mo tātou e kilani ma mawhati munga ni so taimi ia le leil ta pena le eo tātou pa pena fo ni so vaenga o New Zealand o lala papa awaila tino e fa pena fo so vaenga lo langi ia walanga o malafa natura la toia hapena so vaenga lo langi ma fu elen lo i Colombia na nafi ma wona over ma lo sala tangata fa mani o ma liu lo sa lia penisi so o winga lana o vaenga o mene o fa la fa natura ia le fana pule tātou ma nei le fa natura fa silanga le ta pena tātou ia ma sauni ni la ta pena tātou taimi lo fia fo il tātou fo lawa I mene o fa la fa natura ma el tālonga lo pelekima sharks nei tā lima su fa sharks le ai ia o tulanga na ia o le we fa fo me wa mata na fa nga so lo atu pe ona ta ole so na fin o le wa mata na fa lo ia ele tino ultulanga ia tapena ngata to mo fenga palota la sofito November so na banga na o te lo banga ta ualava o le restala a le yo la solusulimo topo la sona na fa ngata uma restala e o la solusulimo o ke topo le felo restala ia lo vengo mani no ale fa e palota so ta o tele le banga na mo ta to ia ai o lo topo ba to lo o finau New Zealand ne yesi sela tu o liki e tono tamasanga NRL ta sela o New Zealand le na o le Warriors leo lo ta va mal tele au Australia lua fe lo valo le o fi mail au Papua New Guinea ya le fi na wa New Zealand ina yesi sela tu au ya ma sela for mo tu saute le lo na paule me lo te lo o le motu afa pete ua talia le NRL Australia sisi au New Zealand mai le motu saute o la fo e faya o fo le o peleki le na lenga kuri Robertson o era na o le fa mo e faya o ngai na le aurina pe ke ua talia mai ia sisi au New Zealand e awai tono tamasanga le NRL io e paulanga me lo ke mau ki ngor kaminge ai le mau ki ngor ia pe talia le tarsanga e talia sisi au New Zealand mangar ka sia au New Zealand ngale Warriors ese ka ko fakar wa a pawanga me lo ke ngai kaminge o faya au ala fa tele tino pesca ko ki manga yor ngeso lulu fa mo mole se fa ma fa le ki ka ya ko on le ale mo fa ngolo fi fi fo ta to so ba nga na ye ta tal no atu Samoa e na minuto ne fo ta ya fo fa fi fianga waino fe oi waino ma le so ka ki woni ko nge se le ko ki woni kon ma fa tu na tino so ba nga lo mo woni tono lo ta ma fo ta ne fo ta ya fo mai al pesale ma pongo le tala ngana pro tani o taro kalame think a minute on taro tano ile sa mo nga tono ne foi vayaso ma ten fats mai good morning
Falava, I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. What kind of climate do you want to live in? A warm or a cool one? Did you know that you can actually live in the exact climate you want? I'm not talking about the weather climate, but the more important climate of your home, the daily mood of your marriage and family. Just like a garden lives and grows best in a certain kind of climate, so does your family. We actually set and control the emotional climate in our family by the way we talk and treat each other. If we're hot-headed and angry, or cold-hearted and distant from each other. The way we choose to react to our everyday problems, mistakes, or disagreements will determine the daily mood and feeling in our home. Do you wish your family was more peaceful and happy? That you and your spouse did not argue and fight so much? That your kids were more happy, secure, and confident? Well, no one's forcing you to live in that kind of unhappy atmosphere. It's your choice. You must decide to be the first one to change and control your own heart, moods, and anger. We need to remember that a man is only as big as the things that make him angry. And there are actually very few things in life really worth getting upset about. Most of the little things we get angry about are not nearly as important as our family's feelings that we hurt with our anger. So take a lesson from rocket science and count down before you blast off. Actually, studies show that most of the tension in a family comes from using the wrong tone of voice. It's not as much what you say, but how you say it. The thing is, you can't have a peaceful, happy marriage and family until you first have inner peace and self-control in your own heart. So today, why not ask Jesus to forgive you for your past anger and lack of self-control and patience with your family? Then ask Him to take control of your heart so you can start enjoying the happy, peaceful climate you want in your home every day. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lua se folo male lua le mo chale tula fitu mala fa chale tino I la mai mo mala fa fonga nei foi tai mo tai la so lulu nei o tai masani so ta il tar pokala mi Samoa to mai su el tar really Samoa PL fionga ne aloli ngal mana tu marba au tanga vai tipi tanga vai tal ta no fa lo chele mo tu pi Samoa ia stem fona mai leo la ana tapenaga mo taru tala mai Samoa pe tana malu ia malo se fo mania lo fionga le aloli ne tai Ya, so po man wia te vai malo le usu malo po ile on sa I malulu. Malo fafte fo ile tau mai le tatu ngarwenga ile wala wa afal tatu fa ya so ta amata o lo te ba ya to le wa amata na fa tala no. Ia le tu langa fo ile mo fa if so ta inga online on palo tatu ma to ye fa fo te le lo pola le umi le fo ia va nga lo fa tala no ne te mia ngamal man. Ya, o le tu langa na o le sa mo lo pelo inga ia Ia li e to lua mai le whaalap tonga le whea ngai ma le si tia o tūlanga wha te mukalasi I whainga palota. Le olo o malanga mai. O le lau mauti noa I pe o se ngā luenga po le nei o le loto lo toi e tato o piso o whainga palota. I se tau whainga po I patino nisi swinga. Whai e tato o whainga pipiringa e peila o tūlanga leo le whao ngā o so ta inga ia I whao na po nei le online. E pālota mai o tātou tangata pu nei tangata no. E anga waa. O lo ala le whafo. Wa o le tūlanga moni ai o la e mawhaina pālota. Ai o le ai inga lai ai. E te malanga mai nei e whairele stara ma e pālota ai. Te banganana le pālota le na ia au kusol tu sanga o vai le sa mawhaina le stara mai lungo pengata pailang. Le online registration. Ai o le puei no ata mai si whaamtalanga e te wana malanga mai Samoa.
le tūlanga la le whaataltala noa i nei. O le palota mai whafo, e le tau maranga mai nei. Ia, mana i hu ia wa le sa, se siri ko ia iai, ia i la tua o lo whaia le ngā kuanga le tūlanga le peini atunu ko i nei wa. La tu whai e atunu, te rei atunu ia si o lo iai. Ia mase atunu Europa Perua ia, la so whaungaina le online le whaia le palota. Ia ai o la tau ngā ruenga, e pe hoi le mana o mea le tūlanga e whaataltala noa. Ia na ia i loa le tūlanga fu le o le o pēlai ta otu iei whina ngā no tangata i nei Samoa. Ia me se po i o sui ma malu o le pāle mene, lo o whai ma sui o tū malo. Ia po la se la tau sin sila iei le tūlanga le. Ai le o pōmara e o tasi no tau poinga le sa whina wai le whātua tui le atua Samoa o tasi le palo te le lua o tasi. Pena fu i le palo te le tūsanga mtene. Le avanoa lea e le tue maranga mai o tātou tangata i whafu i palota. Ai palota mai whafu. E tonu lava enga i e na whailoa. O le, whai e le whaatino le palota mai whafu. O le online. Ia maratulanga fu ne o whaanga o tātou o pisa fu i o Ampasa. Pisa o le malo Samoa i New Zealand, ma Australia, ma Amerika. Ia e whaatino e le palota. Ia ma le si la tūlanga. O le palota mai fu i le alafo mai le meri. Le postal voting. Ia ele i o tātou ia i vanga o mai ai pe o le au mai mua le online le tātou te talatala noa ia i mwawa ia. Pe tātou te mena mi ai tele po i vanga taun te pena ia i te vai mo whaho konga le tino. Ina ia mauti noa. Ia awane i sātia le awala le o so ta ina. Inisi ngai o inga ia me se atu langa ho ine ua ia i so tūla pono e whawhau i lunga o so ta inga nei, mo cybercrime. Wai mawhai ona o so pa ia i nisi ngai o inga whapena ia le whaingoa le palota le wha o ngai i penga te whailang. So wai na umarana e te una ta pena iai. Ia awai le se tūlanga po i whaingoa fia. E nei te ua o pa o ngā atu, ai te ua tūla i mei nisi whapita uri o ngau. Au tūlanga umai o le vola i pufuanga i mātou pero ino mpataltala no ana. O le si ai tu le si sila po i ngā ruanga lea. Pe a mai a po i te pena mai se la tau ripoti ave i le mano. O le tūlanga po nei le siringi o le tātou sinu lo tele. Pa ini whaataltala no anga ma le sinu. Nei public consultations po nei e tā pai pina ngā lo le sinu. Ai o te uloa, ia wa i o se tūlanga le leifa ngā ino o penga te pailangi mo so ta inga fa teknologi wai babe. Male. Ia au tūlanga hoi le e moni e babe. Manelei. Lai titi le tau e whaatino ai. Ia e tau hoi te pena tūlanga le puipuinga po le security. Ia. Mana ia, au te lo se tala foi lea e ono whaatu poile fia mo le malo le tino whapena mātou le no foi whafu mau Samoa. Ia, wa te lo te lea nau fia whaatino le palota. Ia a vai kur kau le pase se la koi il vale le la koi fel palo. O ia le ai la. E fo ia koi fia palo ko nga fo i tu lang o tongi no pase se vale le. Ia, io e sao. Tu langa na ia tu langa ile fio inga. Wa e timbi nei e te ngo fia fio. Me se la le maranga mai na o sa wa e palo te to fo. Ia manga ia luka sa wela ti paro kala ke kau imale o da se ku ku ngata wa inga le pai nei. Io e ai de sa wela le nga le mariu me le fa. Wa ro vingo ku er ko mare si ba en o pases. Ai afu. Ola uti tido ia i si tu langa ia wa mapuna mai le. Nga runga le fa te telo. O atu lunga po le nga po i tu langa po i nei de. E nu mela o tangata nu Samoa wala lai whapu. O mawalunga atu lo tangata nu e nofu nei. I tūlanga la i le whainga le whiriwhiringa. I le tūlanga po e pe o le pōlenga mātunga lunga. A whai o se tūmaro po nei, i le teimi nei o le i nei tangata Samoa lo nofu nei pe pātai ta inga e awhi lima se lau. Mo palo tūmaro lai. Pe o lo kumalo. A whai dai o se ua where nu mera la i o tangata pālot.
ai le sitala I fo tangata tu malo e anga ba la no ko fa e tolu afe yeah ya ona e fuala e se ngana foi numero e lo no ko le mai lo no ko pa ona ye le o le tu langa na ti lo le o le afa e tangata e fa unga o le tofi mo tangata lo no ko le esa yeah ma wo mai te ba yes ma wo le si tu langa na o le e pe fa fe e ai le ngono mis a o tu langa e o te no la tu te tali a o te o tu langa na wo to te le ni tu malo ona va al palo to o la le fa ya misi o le wa tu ale le na le ni si la to ma wi ele ile no fo ma wi ni si la mo fa te ina ya le ko wa mata na o ta tu tanga te no fo ma ma nga lu e Australia le bo tu sanga na fo por kala me pe ta tu por kala me ko no vinga na po le si se pulu tu sanga por le lima tu sanga lumana yo ta tu tira le fa pena ila fo ya pe o vai na umana le fa tu no ma wa no ngi ai le sa I ringa le pa ya o te lo awa o le fa iro mai di ko te ro pe de la tu nga pe de di poti o mai ya on avele o ilu mole per pa el cabinet la tola na si de ya I podale tonu yam foi la tu fa u o lo titilo le mana o le timing o le suenga fai fo le wa pe o te loa asa o le si fata usanga le lumana ifta fa tino le si palonta so te le time o le fai le suenga mal fa mo yo tu le sfenga palonta wa ba stadia ya o tu la ngana o le te lo ba be fa tino e ko bu wanga le na ya ta le fenga I malisi ta pena ngolisi pe nga palonta te wai te ba na fa ingalen te nei na fa ta usanga mana masina ya ole inga ia fa par mena ta tole ia tonu fa vai e rima to sa le lei e fo o le ma wai su ya wing o le tau fo le Samoa sa ta no el vai ngol el nino ma swing o le tau Samoa o le ase vai ngala tele ia ma se ala vai tau le tulanga o ye le tu ma wa mungala mo masino lumana ia o tulanga na wa o le bonto e mai fa la we tele ia la te ina fo infa tuanga mai le tanga ngo puno fa na tula si manga le lo ia ile ule tato official tau il tato tunu u le fa tete de tulanga le pa man mangu fo yo le lo fo I mungala ono le ye mu yen tule mai fi anga sa mala uduma popu ele stora identile ya le sa fa ava fo ye le va ngol tine muma la ngala ve I te mi fa blank fa ko se I seba ye tau fo ye fo ye na fo I tu la ngang tu le mai e pe tu la ngal na le fa manatu mai pe tatu lu sa o lui pala di le so ko le so malo le so tama e pa ultimo I fa I tu le sabte o po mo na I timu e makakwa I lungo I kia vi ya ko runga kimu mangel po e po tele ya o ku le lo si umura nga I fa di ya ma wanga kimu e tolo ya nei la di pito mai nei o mo ia nga kama kimu a ko de o ka winti o kimu le po u ai ma lo si de la le fo ma lo si de angi mai o te la u te mele agua nga pi ma lo si de angi ko la wa le se ma lu al ma lo si se bi o te la u le a tu la na le I pe fa la te ino pa tu nga mo tato ono le winga yo te wa le lino le ma lo si mo ma Pala fa tai ngala mana no fa no ngora na fio lo o a fie tono lau tu fo ya tano tala mai Samoa o lo o ye nei vai ngo foi tionga mai se tasi o pese la lo foi Samoa te ma ile vai ngala fa mai no pese AI na power vai ngala te mo tino le langa la ti tino te ma al time nei o le uanga lu al sunga ya fa fo au lo ye ma na yo na lo I ni so pese te ma ya pela pese fo ya wa sa ngei a fetu tasi a soleanga ya kele rola o tolu va ngol tema ale o anga mai le ya ole anga le we fisi di mai le tu langa po tonu ya wa ya lo le ya ka warki ma ya warki ma sunga ya papo ma ila to ko isa te penaina ai sa olo pin ngalo le wa pe wa
Didi foi le whaongai na pese nei o toi usui na mai e alo po sunga ya pafo. Ia le tātou te lo mai le o koe pese po tia ma. Ia e. O te lori tuta wale au mai e le whautuanga nei. O le whaonga o le puei no pese nei e whaonga i le AI, the artificial intelligence. O na whaaleonga o tātou. Ia e nga o pese al tia ma. O pese umai o i pese al 5 star o ka po whanonga e koe usu mai. I whaonga i le AI. Ia, o e seare, o e se whaaleonga, o pēra tūranga hui a ui e po e se manatu. O no tūranga hui lea awa pepe umea e anga ka pese ngei mi whaonga longo ia tūpuranga. Longo winga kau kia o kia iwa maa lor whaaleonga le upure se mai i le AI. Ai wale whaaleonga le upure tau, le whaaleonga tau na whaaleonga. A tono o si tūranga tā ua, fo e whaamanatu mai a. O iwo e taunga sila iai le komisio ngana Samoa al tātou utunu. I le, mese po ina i le Fransa. Sila iai po le ase e wala e whai a me whaapau tuanga po le. I malo, po le ase tūranga e tauna whaatino i le ia mautino i awane i malo si le whaonga i na tūranga le tātou upuanga ngana. Awa ia. Nga wai sila po ia isi pese ia tātou tūwhanonga longa i lungo le tio. Ia mkua, e maa ia le pese kaka ia ngopo kuma i lalo li YouTube nga. Ai, arulo i wharonga upume ia kere uka kuwharonga koe na sise uka umere upore ai le ka Le malo fa ai ta ilo ia fonga le tunu ua e la wa o fa longo a fa pe wa e moni e sa ole le e pawal na le tasi al va nga le pe e sa e le tunu uma na le tasi pe o le fa pronunciations o pua fa le no pua ai ilo fa le o le tilo a tilo isi va nga quality o le variations harmonizing o pese ba be uma o te lo te le a tanga te fole le pe si le tu la tu fi fa longo ile mo kwai esor kwai nga quality lo e pese fa ngai na AI se bangana la banga le tas ia pe ona ta o foi ma sa el jema e kasi ala banga nga pe pole nga ia fa le no po io o fa le nga up ai a ui e matu a urang longo inale pole nga jema ona upu nei e kaunka ko a puti i le ngangana i le whaaleonga upu o le whaonga ino upu ia wawu tātou ino le yaso i tātou sota inga teknolosi ia pera le whaonga le tūranga le message i mo le text i mo le telefone e mo ina le o whaaleo a le tusinga le upu wa ia le kusinga hoi le whapupo pe kusi ti malesi mkai kusi ai so mai ele ku so mai malesi aka pa ko fa o balo spela ngalo wala la mama la mata tele a fa pela e fa nga pe e o vinga e sai do ye ai pe o ya wa ia o le fa le o tato o le tu e sel ta wa to na fa le o le upu le fa le o sa Okay, malo masalo pe o sa pe langa vo le o Toyota le ke le ko e si ba ngol ti o ma ngol fa be me i o ti. Ya ma. Ito ina ya wa isina wa tele ya fengi e fai solo ni fengi o le text. Ai pe o le ta o le atu lunga le o mai ma le fa tono ko e le tiama. Ia fa le o ko la to pese ia le vola o tau fai ia o mai pese ia o fa pena ina ia fa pena ona foi ia se ngar bueno le vo mana o tau pe una to foi ia que o foi ia o pese ai ta vai na mato tala no mal so ngale li pole mal mato va nga nei tanto le jo e ia me va nga ma da ia pese ai e pela no ta o quality o le pese ia mai se va nga o ma foi le ese mai original ala to ia ai pawana la nga fole le so ma tu tar noanga e ia pese a se la teacher ta wina lo
pea le fitu se fulu valu supasene e se male taunga sawa so at least ola e malama le upu se makana la na sina mai ngala titia le atu to bonal pese le fa ai lo pese umal ai le o lo fa ngai ne nungal tatu le tio Esa e le o pese uma ai pe o la una ba ai te lo po e tawana yo ma e wele mo kan pese le ai le sa wele upule se pa le o ia mo lo ka le original ia pa no pura ia o ile ile sa o ngala la pa le o ngalo ala fa te tele dai taia ala ba tula no au ta penanga bo taru tala mai sa mo pe tala balu fa mol mole o tala ne nei solulu ta ua tele pini ngalo tanga tala tele ta tala no ngale na a pe ai tulanga po ile sa ile ngalo o ko ye nei ia pula se tulanga to ye pini ngalo ko ile lu umal malo il fa nga ino so te ina fa teknologia wal fa lo mai pa po ta tu tata e ta ua po ila isu enga se po tele o te wa o pia nei ba ya ta ua isu enga fa sa ye ni si mole pulele le o tatu wati na ko ni nga te fale i nga paiba I tulanga le fango taino le o le tuna ia wa le tuna o le upulele fa nga tele mai I te o tustusin ai o le tuna ia ia kako kama voi o aku o le apako e o nga o ba o mai tono le wa nga le tuna o le tawala na ko tanga le sa talana ia o le nga lu fa tasi so tau au so nga fa sai ni si mai pulele le ia tulanga ia tatu pe nga pe wa le tunga lunga le te le mo so na fangota tulanga le tuna ia o te vai tuai mai nei o atu matulanga fa pena a me sei o nga samine pacifica pito te tele vo nei pe atu no solomon le tele na fangota ina ai ma tele ko tu per na tu o lo wa fa tali le je fa mo po fa msinonga de la sanga mo le wo mai o tangi tau palota mele tu malo palota o sa fatalua o na pidensa pe e fo sanga fu lo ia ta sanga le o mai ele pe pule mala na loia e tau na fa se ni sio o mau le tu tangi o lo tu ina tu la ngalo ai ia mori anga ono o fe nga pa ala tua ia o le mato fe lo inga na fi male pele stene fu el tato sesno le para to po yo lo pa pena una fenga mata tu talo le usa no mai el presidente en quale ya se alo fanga o pine e duan tato mo mai talo ngane ma ro ta pulenga taban o le sa no nga ya presidente am kwa lava ko penga le tato au ya pa wa tu langa bo ya o te do ila yo se lu ila mo lisi talo ngalo so ya ma ro ta pulenga ya pato na si tato au pa lo tele timbasani tato utang la tunu la mai momla fa fonga le tana val mo tanto in New Zealand tala I sa mo fa lo tele mai taru tala na pe on fa fonga tu yai le o mana i tau sa mo nga tono ne bas o lo ye fa tu ngo sa bi di malo lo si lo fa malo si mo lo ko no umor tato no ai o vai ngi tau mo lo fa no umor sa mo le yaso o sa bi di fa solo ina malo lo si o tu lo yo lo o ti ai sa mo ma o mai a ma nai timu lo a fia ide tu no inisio taimi o vai ngi tau mo polu mo so va ile le so lulu ma tele na langi le lei se ia va na nai timu pu o no ia ine o uli ai ma tele ia tu mo fa pe sa vidi e fa ta inisio taimi o vai ngi mo ma tu I tu atu o le tau mai le so atai au le stopi fa so lo atu le spray le o le ai ia timu pu inisio vaenga ia musavidi e fa ta inisio taimi o le vai ngai tu atu le stona ia nga I le sa o le ale le wing o le tau ia se vanga na ina itin tala le o le tau le yas fa te tele le to mal ta to ngwa o nga tono ne me so lo fianga le alo le ta to felo fo las fraile pa unia ia ta to felo ia fa ngol vai se malo si masola le fa te tele o le sui o le tanto radio sa mo I pia le fionga ngam mana tu matwa tanga vai tipio tanga vai man fa lo tele no ne banga nai sa mo ya fa fo le tino ta tu talo lo te pena mai pe atale tu la e valu le ta nei le to mo radio sa mo ta fo mlia ngas fa no nei ta ya
Tolu fitu tasi lima va tolu telefoni matala mo mo famani anga sfana o le aso se fulu male lua le nei o kusol email on air at radiosamoa.co.nz tato Facebook mari YouTube Radio Samoa pulea oi po fea wala nai va vena mai no famani anga nei foi tai fo tato telefoni ma ro se fua ia se fo vanile su la wa tavai wa lu to tasilo sai ya sawa ya avana ai molo wa vanoa ia o le whaamaniang fo ia ras whanau te mai tai leo atara te mau tāwita ia atara ia ua au lia le mania le nei tae au uman si tirvi inga le atua whaftai le atua le anga le lei pe ia so uma whaftai fui uwha o popo inga le aso le loa le tausanga lo so I fui le nei aso a o le vi inga I le whai titia wa o le atua o le alofa la vai e te ringi se to sai te le alofa ia ai o le tatalo ia pamania le atua I loa spanau to maua nisi a se tele te ine le lei to anga I le a onga alofa I le atua male tamama le tina o le lotu fo ia to anga I le lotu ia a olo whaanga I le umamo tō whanau mai iu solo tama ia pa te futu pino tō tama ia ai tili ai una alofa le tina olo tama le lunga telefoni ia te oe a tari manir ni aso tato feilo I se taini te a ulia ia ole te pa manianga na ia mania tele la va was whanau mania ta vai la unga dengan nei aso mania le weekend pia tai ranga tina lele maria for nei tai a fo o le whamanianga lo te wapa atolo o lunga o le tātou Facebook e le leile tua I temi uma lama I le leile tua wa o lona lofa malona ngalelei Wea fōa e nei tausanga I tele, fōa e le atalii, mātua te whamani atu, ai le fast food tausanga, pelu, wha, mispati, ai ono, o tale matau I Samoa, ma papatu toi New Zealand nei, a whaafatai le lofo le tua. Ia, wea fōa e nei tausanga I tele mo oi le atalii, a wale tātu mawhtanga nei o langa le tu mau. Sau se aso, ma se teimi, tātu balabala. Ia, ala wheloa I ma le tōlua ma le whanau. Ia wha foi pelevi inga I le tua wa o ia e mana tua e wha mua le tua I o wala oma ona whaanga mai loto fine vise ma Paulo Tana, Amy Matilda, Makari, lo uso Pati Mapeka, MJ ia lo antiu e te vise Ioane a sile lo whaanga o lo tina o tile Ioane wha mispati ai ono Papa te toi manu tele lava ia lo wasa whanau o whamanianga rana mai a tile Ioane. Fōrenga mai o tāra whamanianga o manaura nei tai au se o koe wawai kasi akua pesis whamanianga te uapa lasi a pau ia tia o it's from looking happy birthday Uncle Cat Sene Josefa and that's from JT Buching. Manu as whanau le so Emily, is this not from the younger Emily? Okay, you're from the younger to left to our land, my long tanto Emily. Okay. O le family younger nei from the Atulas Fana or Atali, ya Falanga Fulu, Nemaya Tofa. Toa le sauce, full to sanga le soto anga le onga, usta ima fa longo. Marielo o langa tama le mato anga le lotu alo faanga mai o ainga malaba e fa pese o tina ma le to fine fa pe fo ia papas sua fa le tofa Maria telaba ia lo wasa fanau e le nei fo yaso so tar fo nyango mana nei fo tai au fo pese fo le tole pulenga mana fanga renga radio Samoa man tar bo kala be maru le tai au la to fa na to wasa fanau le so Maria telaba Yana from Maranga Leo Tarmataya Langi. Very happy birthday to you all. Just Futasi, Babalu. Siva 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 Mai Mo Yesu Mo Yesu Siva 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 Mai Mo Yesu Mo Yesu Siva 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 Mai Mo Yesu Siva Mai Mo Yesu Mo Yesu Lalo 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 Mai Mo Yesu Mo Yesu Lalo Lalo
pati mai mo Yesu, mo Yesu. Pati 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 mai mo Yesu, mo Yesu. Pati 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 mai mo Yesu. Pati mai mo Yesu, mo Yesu. Lue mai o vai mo Yesu, mo Yesu. Lue mai o vai mo Yesu, mo Yesu. Lue mai o vai mo Yesu. Lue mai o vai mo Yesu, mo Yesu. Fa'ata'amilo mo Yesu, mo Yesu. Fa'ata'amilo mai ta'amilo mo Yesu. Fa'ata'amilo mai mo Yesu, mo Yesu. Ata mai mo Yesu, mo Yesu. Ata mai mo Yesu, mo Yesu. Ata mai mo Yesu. Ata mai mo Yesu, mo Yesu. Fear my name, mo Yesu. Fear my name, mo Yesu. Fear my name, fear mo Yesu. Fear my name, mo Yesu. Famano no mai 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 mo Yesu. Sautao ne Yesu, Yesu. Sautao ne Yesu, Yesu. Sautao ne Yesu. Sautao ne Yesu. Eva Malipese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Malolo sa ia beta bala dei tabela tai ao lo tu mon so longa le me mo se banga lunga la walo faisi PC mo taru highways in dei tabela tai ao Lincoln Road on Ramble city bound full ono polo kamara ne bound tai ao around Point Javelian Western Springs banga PCI le city bound full ono manaya afa mai lo se fulu manaya flow maletano Dominion Road on Ramp polo kala titi lava la flow manaya mai pasi mai on hanga wala la papa polo kal malangal mala balele dei tabela tai ao fa wa mole lo se fulu polo ka around Lemby Drive on Ramp Malling or southbound, Los Fuluanga southbound or State Highway 1 city bound, they bang on the Tayao, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, buying a Polokana, they bang on the Tayao, Maneflo Mine offshore, now around Waira Valley, Takapuna, or Face Polokana, they bang on the Tayao, Lungana Walla, Yama, Letulanga, or Yai. Le baba yatu ya mola si de fio le tino after vale ma ne ya lava le le sa yo le o for time mo le tamai la onga pa tamai twai la onga yam fa jo tale le fa fo ino lo sa no ngana wala nei tayo. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica.
We are ClickX. Radio Samoa. Taslima iwatol amo. O Dr. Chen e mawhaion of sosoani mo oe I te inga o le tino. A whai e te inga lo tua po lo tuli, e mawhaion e susu mai e whaata I ta I fuole vai fufo, ai e iai o na iainga. O lo o tarsa e lini sa ngata whaina luenga e sosoani. O si whātua Road o tahu, dak le fō mai o vai whaale nā tua. O mana o mie oe po se isia lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pui pei o le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifunu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi. E o I le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota I telefoni, o ono walulima, lua whawalufalua. O ono walulima, lua whawalufalua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Tolu mino tolo ta le tula e balu le fa fonga le poka le malo tai out of Samoa lona spulua so kuso ta tu yai malo fola mo ile no malo fo nei matu te pena fa lau mo la ora nei tai out sound mai mo talo telefone mai Samoa pe mai fa fanga pe ni na te fa
fa o tu finga le tau tala ma eselo fia whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. O si mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Ua tātou mafuta ma whelua i leo ngā tutonu o le nei fo i vā yaso. Iau si mai alau whaafonga tala tau longolongo mai lo tātou o tunu. Au whanga solo ai le vai o nei se sa i ngā sui o se au nanga whaavao malo. E whaapitoa le le si tia o whainga whaate mokalasi e whaatau tei ai whainga palota. Le International Institute for Democracy and Electoral Assistance. O se whailo inga masui o lo whaatau tei le sa i dinga o whailo ai le tau o tele. O le sa i dia leo whina ngalo tangata lau tele ma sa idi ni o lātou langona. Pe o se whainga o te tau matala whengai. Ai po oani ona i tū le lei mai tū le lei. Ma le tasi o i tū tā ua po oani whainga ma awala. E malu pui pui ai mai ni whaale tonu e ono tūlai mai. O le whaonga ina o ia awala o whesota inga whaate konolosi e pālota mai ai whafo o tātou tangata anu. I la tau e anga waa i le sā i ringa o sui o i tū malo e le pāle mene. O se ngā ruenga o lo whaatalatala noa ma le fuafuanga o se taunu unga o ia sā i ringa o lo whaia. O le atu i nātu le i le kāpeneta mō se whaai unga muli muli. O whaalia ia sui o lo whaia le sā i ringa. E iai e tunu ua lātou whaanga ina lea whainga. O le solulu le o ngā tutonu le nei vai aso o tālo i nai se whailo inga. A sui o lo i tutonu o le whaamalu o whaalaptonga tū maoti umai Samoa le sango. Ma sui o lo whaatino ina le sā i ringa le nei po o se feasibility study. O le solua na whaiei whelo inga masui o vaenga wha upu whai o le Samoa o poto poto. O le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata wha pēr le pāti o le wha tua i le atua Samoa o tasi. O lo wha ngā solo le nei vai aso i lo tātou o sinu. Le urua i whono sui o tunu o le Pasifika o lo talanoa i nai. Le tā ua tele o sue enga wha saia nisi. Ina ia so o tau au mga ruenga tau le pūlea le lei leo whai ngā whaiva. Mo le mauai o le tuna o se ingoa, o lo tau au whai ai e pei o le atu, o le asi ma le apakoa. O le tau o le whaata singa, ona o lo talanoa i nai au wala ma whainga e pui pui ai, o ngā sami o le Pasifika mai le so ona whangota ina o le tuna, ma pūlea le lei mai au wala tau whainga whaiva e ono whai titi ai. O le wha ma mawhasiri o na tau o lo au tu i ere nei whono tanga na tatala le te tai o le malo. Ia pūlea le leifai ngā whaiva ma su enga whaasai nisi. Ina e whaatu mauina ai le manuia o le atina ai le numanai, mō tunu o le Pasifika e pei o Samoa. O lo whengai le atina o whai ngā whaiva i le Pasifika e tusa o wha maumaunga, i le whangotaina leo le tuna, ma se tasi o lu i tau o le tūlanga leo le maua pēr ma le whaititia. E luas furuono tunu o le Pasifika o lo awai o lātou sui, whaatasi ai masui o nisi o tunu mai le lorangi o lo tolo toi, i le whaamao popo ina o whaamaumaunga whaasaya nisi, e au tū i se vainga tau lai le numanai, mo le ati nae o le ngātai whale. Wa mai atu ina atu wholosanga le lo ia mo le whaipule filifili o sa whatalua, leo wa talo sangai in whaamsinonga, e tau fia ma ave ese pe strike out, se vaenga o mautauto lo langolongo ai nisi o vaenga o le tangi o morianga o whainga wha la tua. O lo tua i ai le whaipule filifili o le i tu malo palota, e mafua i ni tupe o le taui e se furu miliona, na tu inatu inisi o tangata palota o le i tu malo. O lo finaude lo ia le o lo molia, o ia vaenga o mautauto o le i tu tangi, o ni mau whaalongo po se hia say evidence. Pei tai wa tali i lea fina unga le lo ia le o lo whauruina le tangi. Ma wha manatu i wha masino lo tau veina le neisu e su e ngā ia inga o le tū la whono. Wha sino i ni mau e tu ina atu e langolongo ai ni mōlianga. Ona e ta tau ona wha o ngā pēa ia mau le teimi e su e ai le tangi au tū. Ona ta oto lea i le wha masino ngai whaia i ai. Sana i roilonga pēta lia. E le o ia ini mōlianga o ni whainga wha ala tua po se counter petition. Mai le sui whaipule filifili o sa whatalua. Ai o le asolulu o le vai aso fau, o le a au mai eise whaai unga o le tāro sanga le whaipule ala mai lana loia, e pe ona fina wai,
e tau fi le whaonga ina o se vaenga o maua le tua lo whauruina le tangi tau palota. O sao no manino le Bilistene o le Cessnock, le whaalaptonga o Tālonga Samoa, ina ua toe taliu manuia I whanua le au masi o le tātu o tanu, na au wai Tālonga taluai nei a malo le tau pulenga. E le ai se alofanga o le na o le lua o pine na maua, ona sa lava tā pena le au o le tanu. O lona fo I ngona, o le wha upunga e wha pea e toi oso fo I le la, e le lei. A wai ta umai ai, e le I lava tā pena. Na wha idoa le ala ngona o le Palestine o le Cessnock, le fionga tu au Pepe Jerry Woolworth, ina ua mafuta ane inisi o tu sitala le mai o na whiro o iei ma le minista o ta longa mala ngā oa, mō le fia o tangata, le tō whase ua muri fasi toma, ma tau au iai le pine aulo ma le pine siliva, na manu malo ai Samoa, I le wha moe tu ina atu I le kāpeneta I na whono tanga I le nei vā yaso. E le whapela o whaiako o kapse excuse. Lava kapeta le au yo kulanga I kaua iai. O le iunga o iai, o le iunga wha maru kua ku ka po inga Samoa. Au le me whawhakaia, o le ama mose ai. E haka o le pinge ulo kasi mo le pinge a pape. Na iai fo le ngana mou, e po fo ka ko pinge isi fo ka. Ia peka, ia. O le kauarau pe o iai. Ia e le whapela o se meo whalekong, o whalekong pulenga, o whalekong ura mako o fua I o. Ia o whalekong fo ka pena, le ai ma se meo whalekong. Pe o whaiau, le ini excuses. Ia kala e whaisoko, e koe oso fo le la, o le fia kala le. E lo mangatu, o lau keimi o lau wafa, o keimi kiki. O kala le o koe oso le la. Ia e lo mai ngai le lava kapena. E mga kolava ka penga ka ko ka karunga uma ele nga o fa piko I se kalunga le sa fa kala lava ka penga ia por a vo se me o e ka fa nga walo fa ga ia o se ai o mo o Paula vo se me o nga kan maros ia ko mo e ka mo fa fo ele uma ka ko fa mo ia ko mo le lo mo le olimpeka ia ele ka vo ila o le si olimpeka ia a kalo a kaula o olimpeka ga le foi fa funga kwalum fa ka ko nga mo ko ka po inga Samoa ka po inga makua o nei mama o ko fa ia se sibe o ko ia laiki se ko le arbol ma fa le be o lo le loko bol ma fa pige o lo le peka le ko yuta sa ya mana ka fa lo o pine na manu malo ai Samoa na maua umai le ta longa o le si o me mafa. Maua mauti no ai o le a maua le tamai tai o Seine Stars, le taubi tupe tusa ma whainga whaavaya le malo, I le pine aulo na manu malo ai. O ta alonga ua mai a malo le tau pulenga na tau sinio ai Samoa I ta alonga e lima, e au fiai le ta alonga o le whai pelenga, ta alonga a Feleti, ta alonga o le a au, Chiuro, ma le si o mea mawha. Talai o le nei aso, soifua. Pui pui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu I fulu. A whai ngono lima o tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lau tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz. E vave to e whai ngō fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui fulu. Radio Samoa, tasilima iwa tolu. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu. Amo. Ave ta vale to fa manatu taka ia nei vai ngola wala lo kolo nei fa na fa le mo le alo lo sama ave fa mo bon teme kolo nei fa na mo le la tu sango le mo malanga tama tila onga te bel tau tem pisine ola wala
le se fa la lip to mai waka ko tahi nei tai mo le tai au ia o lunga po taru highway solo to Maulavan polo koi baanga Masani a pe around High Brook Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Penrose mo tato malanga nei saute anga taulanga Kilani City bound State Highway 1 ia lo to mapo ia na poloka around Western Springs mo tato malanga mai City bound Furuono ma nei flow le Luas Fulu both directions south and west le tau fiolo mai pisil malanga balaba le Luas Fulu se magana ia Lambie Drive mala link o le Luas Fulu southbound anga i le State Highway 1 southbound to mono poloka nei bango le tai au au tau fiolo mai malanga mai North Shore to ba tu fesi poloka mai o pasi mai Green Heights pasolo mai Federal Pine mo tato lo malanga mai Spur Valu ile nei tai mi ole tai au ya after vale ya malo la foi malo on sa ya fa foi lelo sa ya masai lo fane nei fanau le wa te o tu ai mai la onga nei foi tai au le poti longa wala radio Samoa fa lo longa ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends is the Ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolu sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa Maomi le send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Paikala te paitalo taure nei taimi o le tai o fōri tau tua roere Samoa mal pokala me manu o le tai ao lua se fulu ma le tolu le wo ele vevela le Samoa tere vai Samoa le nei taimi o le tai ao e tu mawinga awa oalang le lei se manganani se vai ngo Samoa e pa ue timo le nei fo iaso e tu mau luosu ma le valu degrees Celsius maulunga le vevela le Samoa le so lua se fulu ma le wha lona maulalo malo se fo manuia pa angal tara pokalame Amerika Samoa pe penapu Samoa e malfa fonga ele wha tasi o no tasi mal tasi Alo fa tel fatis maltar proclamare ne foi time le tai hau. Wa mai atu le tulanga ile tau mo Australia fa ma lo fa tai le tino fa tar fa ne time le tai hau pa uma lava so se vai nga Australia lo tar ma futa ne foi tai hau ma lo nga tono va yaso. Fituro ile malu lui Canberra le lo mua ne time le tai hau winga le tau a wa o pa una wanga mama langi le leni so time is futolu. Ba lo nga malu fa mo ina mo Canberra le so. Babalo la tino ala papa ao e Melpone fa tala patu nei time le tai se furo le maru luna nei time le tai o wingo le tau fa mo wina mo nei aso a wa fo pa una wanga mamani so time lang le ni so time se fulima mo lunga le maru fa mo wina mo Melpone ile nei so lulu tatu lia le babalo le tino sini Australia fa tala patu nei time le tai se furo le maru luna nei time le tai o le a fa solo ina awa lang de le tau le so lus furu mo lunga ma fa fa mo wina mo sini Australia Adelaide fa tala fatu nei time le tai malo la versi fo Marias Futasio e malu lu e nei time le tai pa mai la wa tau la fa solo ina awa pa o timu mama lang de lady so time is for lima mo lunga malu lu fa mo wina mo Adelaide le so Brisbane malo si fo ka malu lu el ka ya i volo el malu lu nei time le tai o winga le tamo Brisbane fa solo na awa pa timo ni so time los for lima mo lunga le vela fa mo wina mo Brisbane le so Perth Australia fa tala fatu nei time le tai malo si fo o ka se malu lu lima lo el malu lu nei time le tai o la sul mata ngo fila la tau fio lolo toi malu lu si fo viva o lunga le malu le ea vaenga mo na Australia ma tu lango ile tau fa mo wina mo nei fo I tai fo Sama kima kaura au kilani no fanga fasa lango radio Samoa futolo il malu lu ne vanga tai au fa mal mal tai au le timu na fa mal mal mai i ne vanga tai au so fa mala mai tau la fa solo awa pa timu ma fa timu ngani so taimi ole so se fu wono malu malu lu fa mo wina mo au kilani i ne fa yaso tai au pe au lia awa lang le pa una vanga ni so vanga au kilani tau fe lolo mal malu lu tai au fu valu lona ma lunga solo awa lang de le for railing
whapena fo le sto nai, whapena ma la so sala, ngile leila so fua, ma la so lua, o la vai aso mana i atu. Whapamonga lata mai nā ale hawa ai tau. Faiste fofuanga i tā pena e lau ainga mō longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au ta wholo fali. Tu au me tā ua i sino fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o longa o tuanai. E whai ma le sona o leona toe tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o longa me mafa. O lo yo lava lima. Se folo lima man afalo te anele tu la e balu le atato fatere tali. Po le ale umi o le suenga lo fai ale tulanga o iaile ma fai. Ona whaonga ina ia system whaaten teknolosi, technology and fai ona whaatino e palota i Samoa. Ele o mautino le temine nei na paulwaenga lo whanga solo. O le whanga solo suenga asui o lo i tono Samoa. Ia na o atu lea uma ke o palale ume whaatino le vaenga, whaile lato di poti o na avele i tono le malo. Ia ma whangasolo e fo i leo nisi o whatatalanoanga, consultations ma lea tunuu. Ia ma mai fo i se whinangalo le palamene, tātu malo. Ia po lea tulanga o le aiaisou il nei taimi. A la tātu whatatali ma tātu baba ai, te lona pauala vaenga o le pe e tātu maise vaenga le lei. Ele ngata vaenga na campaign ele fast ele whainga palota i tuatu. Ina ia whai tātou na palota atu inei. Ia a o le tūlanga fo e o le whaamama venga mo tātou e fia o e whaile palota. Ia a e poloka le fia alu ongo o le kaunga le pasese. Ia e leo mautinoa la le tātou baba i atu le nei taimi. Ia pe ona tupu se vaenga whapena e whainga palota lo mana i atu pele ai. Ia la tātou baba i pēma tātou talo mo le malo. Ia matulanga i whaanga solongo i vaenga. Mana e whalonga tolo o tawia le malo ia na ialo Samoa sa sisifu o Samoa i pine auron pine siliva. Ia le peona iai le talonga le tapulenga Britannia Commonwealth Games left ta mai atu. Te loe whaatupula i e foi le whaosafia mo ngā ruanga o le lotu e tauwā ma tamwhai a tili. Ia le owa atu o lui tau mo le Olimpeka le rumana nei. Ia tausia ia whenau na manuia le tamwhai atu. Ia le tātu malo, ia masiotu pena ina o alom whanau o Samoa. I mō tālonga le Olimpeka pe aulia le lofa maleanga le lei o le tātu matai le langi se furuwaru leo te aine le tu la balu. Ia o se maila mai mō la whafonga tātu mō wha Samoa le nei tai au. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhi leo o ala ngā upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaaumu titiu le whaiva o le panga. Whapea le tala, a sauni se tiu ngā malie, po se le panga, e matua tā pena le leile umutiu. O le umutiu, e fufui ai se puaa, ia manitau mafa, e ave le tiunga wa e masani nao na po pe lua i le tolu aso o alu le tiunga i le vasa. E whaanta tau nei upu i se wha moe ua toi o seanga o na taunu ulea. E manta wantu o lea ua wha aumu titiu le whaiva o le panga ma ua toi o seanga. Ia o na tau lea o lo tātou wha moe. Manuia lau whaasau sau. Ma e tilo iai e wa e se e ti solo a
tau saminga wa e mole manava na o si toia ina le lale ua matela ina foi myself paalinga myself feelinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no e te fia o aku wa e whama walunga le poto wa e mawa le ai maso pa au tau ua avea oe ma filio le whai pe au o whai ma whaia o ngā wami o ngā le tatau wa pule le au moe ma lofia ka upoe ai ino sia ai lava o ai maisa paalinga masa filinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no o anu o le mao ua baba o lo upito ie toga fa o ma ato ata oto ifo o wae pupula vale i le po atoa o fiwo lo tina i lo fa aso poa o lo fia vi ia ma lo fia i loa ai ino sia ai lo uiko myself feelinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no apa ela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato manifi afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo Eleana oleta atua Etele aileti Apollo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sauia la ia malolo tatele Fia mai mai atatape Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers i au kilani sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini whaiaonga Pasifika
Mo la tau whale a onga I Aukilani I Saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, pos talu sanga I senga luenga. Pafso tai, au kids, ili ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi amu uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fiafi wa show lau ka mailunga lau wala. Ma o ma koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Rent to buy so falifo I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A whaio e tu fisili petenga fatia so falimotu. E maua fale e lua, tolu, pe whapotu moi au kirani atoa. Mai le lima se lawi waiva afeta la. E ma whaio ne e vave whaatau al fale. Pe a e Rent to buy. A whaia afe lua se lauri masfulta la, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vaiaso. E to se le nā malpei meni a matamai I leono se lauri masfulta la, I le vaiaso. E mawhaio na mawai masauta avale fo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu, o, le Rent to buy I le o valu se lau, valu, o. E iai inga matutu unga I whatatau I le nei avanua, o le nono ina o tupe. I whalamulango iai inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, luha fe malevalu. E whaingo whielo o langa, pe a le leilau wha Beretania. What's talai na nei avanoa e teles talai I le Dynaspeak. Moa o onga wha Beretania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha Pea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima, ono fitu whaatasi, lua lima, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twa.ac.nz. Lua se folo marfitu o tele tula e valu. Tautua mo alivere Samoa nai mātua matatu umalava. Mori tamai tina o kona nei tai au. Ma lo lava na sai. Ai tamai ti tuai la onga. Fetu e tasi. Pese mai le tiama. Fale
Whawhiwhianga mai le Tatiana Band ina ua toi luas pu fitu puru tolo toro tale o le tula e wala solulu le nei fifia fo o le ufa jas mai le whionga konsula le tātu malo tātu tarunaga masani pera masani e solulu vai aste tasi te le anei vaenga fo i o lof sosani me le whionga konsula ia tātu pokalame ia mane fo le utangia le tunu o nei vaenga ia mo tātu uma ia le whionga ia whimata le malu tu filau parusoloi whapo a whio mai le tātu pokalame le tātu o whionga konsula malole se fo muni ia ai a manuia lo sungota vai ia me se foi tato le tio ia me se va la ol fa fon ta po e si tato tunu e bon tele se io in mau mai tina i tamam tina ma tua ia me se foi le au finga runga stofi le tua o pa no manua wa se manuia si tato tunu mana io tato tangata o ke lava mo e nei pasala longa i tue fio ke rope ia e fatalo fatu ma le nganga whaaloalo. Malo se i fuata vai. Ia, tātu tau whai whamalo, ma le nganga whafte tele lo fo i le whawano mai o le taimi mo le tā porkalame e le nei fo ia antai au fau. O le aso whirenga lolo whionga kona sula le ua whaanongo atua matao na whai nei su enga i Samoa fo i tāpina pena po se vaenga le lei o ani vaenga le lei o ani vaenga le lei o ani vaenga tau na whai tete iai. Le mfaile ona palo tatu fa fo fo le au no male con el pases con kale vale le alo fel palo ko samo. Ia fa ftea ta vai o limta u pui o se mata u fo. O le fo no po mai maro fa nga maro to na. Ia fa solo mai i le nga maro lo i nei. O no tu langale ta vai o le amana i ina. E tātou whainga maro le tautua, ai tau modele o nei a tātou tangata. Ia mesela ia te tau, o nei a tātou tangata tauna whaari so la tulangona. Ie tau na avea mora tau sui tono le parlemende. E leo se matau pufou la, lea ua whaana solo pe o na whata otomaia, inga whawae, ma le manifesto a le maro o i nei le fast. Ia ma pai ona tātou paro tātou whawhone whaongaira o kisa nei konsula o hai komiti o ampas ali me ka ua ia le sikara lera ua whaineri su enga malanga atu ia tangata i whafo Australia e sila e mwhai su enga o i tūre lei o i tūku i whaare lei matulanga whapena e mantua whaitawai e mana o mia te wino kula fongo. Ila fongo pinga parota. Ia e mesira te tuna inga o boundaries fo nei o i tu maro. E mana o mia ke o whaavai am tūlanga whapena. Oro no ngai mana o mia le roa vai topu. E mesira mpai e ina paro ka kanga ka whaponei. Ia o tūlanga na e pe fōringa mai e whaingo ia ia e tūlanga tauna na whataunu ina pe oro. Te tūlanga rai o te wina tūlanga kungo whinga palota. Ia maapia i male whaavai. Tūlanga whinga whaavai, the constitution e se tātou tunu. Ia aale tātou tapo ia. Ia matūlanga whapena wai kaunga pāsia po i kako pārmenge. Aalo o pēa ona e saunua. Oro mwhai a whaavulawe o le taunta ao pāsese. Wala. Ia o le fōi fito te inga wawe whane on pōi rungo online o le internet. Ia o tūlanga o mai o le sila i se awala e whawhainga o fie. A waso se a kungu ua. Kera kungu ua mwhainga pāro ka rako tangata anu o no pe fōi sila ma Australia. Rai ngō fo solo i raulang. Ia o lo mwhaianga pāro ka mai. Ia whaanga e la tō ofisa ia o le maro konsula o ampasa ma ai komisi. Ia e o whai era ko paroka. Ia e reira se tūlanga fo reira re mwhai ko ona whai e ka hukangaka. Le whaonga o se kaponei. Ia ma tūlanga dausio ta inga wawe whanei on po. Ia ina i ma whai e. Ka ko karsia ia. I tātou tapo ia. Me seri te wine o tūlanga fo no ina whai e roa tātou paro tātou i whafonei e tunu oro kako ngongo poi. Mane, malo.
Ele mai ngana tau pu atu la fa longo le taloranga marsiol tan to de samo e pia fu le ave nei a yesu enga te ua le lifa ma tasi fo fina ngalo le malo o le a pasia le vai ngol palo ta fa fo io le fo sa no tu lango fo no fo le ele mai ngana ma ua ele popo le ngale le tele o tatu to ngata samo le o mai fafo ai to titi lai tono Samoa so de la sileta fa tu lo fa konsul ola lo si le fia ave nei te u pasia le vaenga to telo tato le fa fu Samoa fa ya ku ka ku palo ko fa fo e si dia ku palo ka ko fa fo le na i lo ta le Samoa se mele le palo ta tu ta fa fo o sui e to bel tanto malo Samoa la su si fie le tu lo e fa kai a ta vai wa fo i a fa pe pasia tu la fonum kiu e ita iara ma ye ngol tu la fonum ton fa ka o okay mo pe sa o la ngai sa o lo sa no ngai ko ke yo ya ta tu yo no fonum fa fo e ira ye nga o te ro ku ku la fon ina i se me po le amatai pe o nga o ka nga ka fa wo sa pa na nau i sa mo pa te inga na ya a makai kula fongo si le tu langa ye langa sa o i fa fika o ringa o lo poli enis ni ti o control la ko ka ko fa ko ni par me ni o le ko keli male ai tem foi no ye par me de pe o como si le tu langa ia o de paro ka nga matai ia mai na pana na usa mo ia wa o ke mi o kupulanga mo to fa di ma le o ia e ka fele o wa polea e u ia fa na u nei ai la mo nga fatia le ve ma si chencha mo ia ki o la tu puanga manga fa ia le me ana si le i tu langa ina ia o ni ia fie tu langa la pena e sa no ta vai e to wang si le i fingo ka ia la mangi lu lu mangi ya ingol kula fongo ina ia fo ia ira fa pita ulia okay ma no fa tai e nei mai nganta ta no ai to va so ma vai mo tanto ma ma fo na tino lo mai ngal fa vai tai mi ma na ya na swinga le wa nga e ni si le fo le ya o te le lo wa si la to lo si fil tu langa le au te lo se va nga le tele ya mo na yo ta nga to le ma nga mai ngal fa vai tai mi to ni si la o so se mea i tu le fu tu le anga ma de lo o pe ona malanga mai ko le pa bia mal minista ma to malanga ia oka se mo e pe ona foi ko lo ko ta vai le ko ke vi o se ta tu nu ia e fu ila tu langa o ia se mana tu le ta to maro no ia si lo ko ia manu ia sa ia New Zealand wale po moni ata vai o lo ko among ia o New Zealand ia ka ko ngalo ele nga kai sa mo al Pacific o finga lo ma tero la ko ku ko ka u ngore anga i ngol pili o ngol ku pia a New Zealand o ma wa ia a nga yo ka ko ko rang si ina ia pa rengi mga yo ka ko ka mai o lo po ia nga nga fitale wale po moni ata vai anga le fa ia po ka mbele pa pingi ele fenga ia New Zealand pa pikau i su o ni se fenga lo a pera o fa mo ina ia le veia e tu la ko i fenga lo nga ia ta tu tangata a le nga ka fo ia e ka fo nga mo wa singo ku pe al maro sa mo i tu la nga fa mo ia nga le mo i le o company le ia me se lo maro New Zealand i tu la nga ta la fo nga fo nga ka mai ki ku la nga fa penga o tong ia o le meo no fo i tu langa fa pena i ngā lu fa kasia ia sa bo ma di chile ia pa lengi le fu o ku pe lo po ia ma mi o mai tu ai le ngā ma mi ai ngā o mi chila pa ngā na yo ta tu tanga o le sia me e finka ia o le mele o le au mai ia o ka kasi usai o le lisi whakari rei ei salo po o la kore se fulu wafe nei a inga tanga ko poi o fio mai ngā ruenga a pa o le lo manga o kampangi e mai a kanga kangi e mai o nga umasani pai ngō le ngā ruenga mtulanga whapena a le nganga le maro ia
ia whaasafua le manu ia I tangata umba. Ngai kanga kau. Ina ia maua le wano le ainga wa ire ainga o isi ainga o kai usfu kausanga o mai kanga. Ua mukua mauku wara to ainga I sabo. Aona nisi la ainga ia ere ai sia kongo o mai ngai ra kukanga. Ia olo tama whai ama mai. A whaunga. E piki e koe kampani I matulanga whapena. Ia kanga kai e experience au mai. O mai re ki pa mai re ki re isi la kukai ni e alu e traininga. Le nganga le maro ia e whasafua inga ia launkasia umale tunu ui I kanga kai au mai au wai au mo oi ia avela vando I risi. Ina ia whasafua le manuia. Ia mera ia le whai ia whiutunga inga. Ina I sirisira hui le maro I le whina ngaro le company New Zealand ia awangi moku kanga kala ia ma. A mai e pe se fulu pasengin kanga pou pe o se fulu pasengin kanga pou. E mai whakakai oa le pe e reu I ngā runga vui le a ko se fia I masingo train. O koreni. Ia tūranga ana o se sila le maro ina ia. E le ngatala I leo kulanga le tawai. O le kere le maro si o le kaya tōtunu o maranga mai whafo. Ai whare kongo ko ia ki ngā e ka kou maro. O me ie sila I le maro ina ia whapaleng. Ka sila le me mwhainga whai. O ngā maro role aru e kōngi au niu mangi au koko. I kai mire pe au maro whiku masing. Ia, si e sau lisi kaini. Ai le wha maungi le ko maro niu maro koko. Ia au ni koi kua isa komo e sau. Tūranga wha pēnā e si le ele maro e. Ina ia pārengi ei le. Ia, a mi se ia pasakua. Malaysia le mea o le polkalami. Sa fua I tangata fu I e le maua ni ngā rue. Le awa unemployment. Al mere wuku. O mai e whai a onga o po mai. O leo. Ngai ka kukanga ka whingaru ngai o te aos. Ia, o sao mai ia. Ia, o tūranga na. Ia, e kua ia arka ko maro. E oro o whiwhiri e tangata ki nganga. Se I kapangi me. O le situlanga tawai. O le amai o kangaka alai mamai. E whale kong fo ia li poki me le whale mai ia. E tūlanga whapena e sila ko ai o kangaka au mai e fit ai reo leo mai ngi ia e reo ngā mawhai o isi whapikau rio leo mai mai ai le whengaru e atawai o tūlanga au mai e kaung sila i a me sia tātou maro ina ia o ia whapikau ria ia me sila sila toa ina ia whaasapua e sa tōturu. E re kua ia rangi usila le mele tawai. O rā ia ka kou le maru sianga. Ina ia sila ia whaasapua I tangata au mai. Ia ro kau whaira teo konga inga pio lo koia. Ina ia fuapua I pasenge fuilia a whape ongosu pasenge kanga kuai. Ia te fixu pasenge au le sikosu pasenge. Ia a mairanga kanga fuunga I whaasapua ina ai. Ai au ngā tapu karami wha māmara mai tūlanga whapea. Me se fo I le kā kou sao o le community kā kou mi. Ia, mole longo ino o nai tangata ro mai whaingaru ngai ni sino tawai. Mano whate tele o la ata whai ule nei tae o iei lava tapu karami ma tu walalo fo le tino wa aile leia tātu tus whalau o mea tō tino le tātu malo. Ai mau mai ele o lo a longsa i lava tō tele o nisi fo le tino. Ia sa o le leia tawai. O taha matau puta wawe al nei. Iwa porosia ia al whau mo le nganga pāralo si tātou tunu. Ia sira toa iai. Ia marupu I puia ro kusolau. E me se a tātou ia whio I kusolau New Zealand. Mane. Au wāl tu la whono ai e kapari wale. Mare malanga inga. E ono roma sina I lalo I fole au ngā kusolau. Rimpai loro ngai aru Samoa. Mengai ka wai whai rau exception stand. Ia makulanga whapena I ste sila I lau kusolau. Ia whafou. Kusolau New Zealand leo talano ai. Au a whai whangangaki me whai rau exception stand. Ia longo inga expire o lau kusolau leo ngomasinga lea o ngā koe maranga exception stand. A wakau ka hard whainga wa se lau ongo skumong. Ia se rau ono spumule le tau o le exception. E mankuara a whauroro kusolau New Zealand.
e sauloa stand. Ia, e se fulu waka usanga o ngala o exception stand. O le ala lea o lo whatamara. O lo ala kul malewa le ngakala inga vevesi o koi malka ko official weekend bali valua ko. Ia, ai ongo masinga lo lau kuswala whairanga e alu masi i Samoa pe apa e kule exemption ke alua. A whaavera nga e umaro expire ongo masinga. Ia, koe whairolo kuswala fo mga mira o stand fo. O le valvalusia a le whau sile lo kuswala. E le whaina kuswala Samoa ia wan whaia ngai maranga i Samoa. O o le sia tūranga tawai. Whairo kuswala Samoa. Wakai kuswala ka o le exemption stand. Ia malu kuswala Samoa. Ia ngai sa oroko wea o ngā fo i Samoa lo kuswala Samoa. Tūranga whapena. Ia a le valvalusia o le si tūranga o le reiro o le kuswala tawai. E a le process e whai. E masira ia li poki lo kio leo. Wai e ai si kuswala o e mori mai lo kio leo. E whaafo i ka ngara ko mau i lo kio leo. Ia ngā whaafo i mai le ka ko ofise leo. Ia e saura ka kai whai kuswala. Ia le whai ako leo mau ama. Wai ka wanga mai li poki mai lo kio leo. Ia ngā sua i rei ma ko wha maunga po o mau a ia e kuswala o whaafo ia. E ka awa ke rera kulanga le tawai. A o le tau sanga o le ngā lue whaatasi tūlanga whapere ngata i le whasao ina i se leni e whaongaina. Ia me se whaingo kierau malanga i Samoa. Ma no, whaftetele lo whiongara konsula mo le taranoanga nei foi tai au fau le tunu o whaafonga mai mo mani tāra pokalame. I se si vaenga te fia mana mire fisa swani le whiongara konsula mo no ofisa wala wane i le tolu tasi o tasi lua mo tatou e o kilani a wala au mai roi whafuatu o kilani. Whaongale code number o iwa tolu tasi o tasi lua. Manu e whaiva nei aso na whionga? Ia, whafteita mai. Ia manu e ho i rea whaiva se mai tātou pokalame. Me soi tātou tunu. Whaasoi fuina wha. I roa i lewa ia. Tananga ma le whiongara konsula Samoa le whionga whamata le malu to whilau pala su goe whapo. Ina o joes fulu le iwa.
moi mai Leone High School nei time ole tai ole tautua Radio Samoa ta was kasi tautua ale tai World and Auto Limited ole ye yalo Samoa fa so sani ante o pe affair le lato nanga I so se time le songa vita mal ta le poto le ta vita fa tai so sai mai maro sifu Yes, ceremonia se fora le foto vai le sa fo maro no va tu yes Samoa ta fuiva o te la vai mafita me le tai ya maro le vale ta to Singa malu nei ka ta mai. Sa le le. Ya, le le. Mai ta di poti fa mo mo fa fo le tu le ta ya. Ya, sai la mata vai bola. No mata sila matu sing. Ya, o le mata iba tasi do sala vol fitu. El mako fiso le do sala fa iba sen o le ngalo ti o su go sen le tu sea. Ka tu no sa ya mato iba tasi. Ya, na do sala vol fitu. Ya, skeno at por ka se pro e po ka tu mato fa lo mau po utoro ta vale ama to con kesi e fai tame fio lua soliva sala e vene con lava tato po kesi e ala emel mato fa de itiria fa le ta vale ya me tau di sea me tau pe fa de wo ya puk bela ngoa o tu seve ya o just di seve di fina mato ta vale que smo lunga lava o se yu lava di fina mato u pa polilit to pa no ko pa ya mato intelligent a fa pe na e udanga ya la apipo Ira wa ke ngas i apipo na fa ya mato skena fale tono abla logi spring fa ya mato ngata poleta to flares to mo fe mato abale mato fa abale fe spring abale ko lo mato abale kuai SUV mato minivan do sa to ya una li fa mo pa umata mato ia umate wina fa pe ka so sa umana ke ya awadi ale to ya sasi me mato fa abale to ino sa kuai ba se to abale ko ele la mato na tu nga mo e nei sele tolu ba singa fe sele pala se sa to la mato fa abale o mato sa abale nei da so se fa impresa FBI 60 ml 2.5 liter te pota ya se to ta te pokana mo nei va yaso ya bidi be mato ya ni mato no me o i va lo fa to do o mo to tuan mato fa pa nei da o ta fa tu se to ma ya ta se se fuga te o ta o wai se max mo se lang se sai o ya mato se tu bi mga ibang sa lu a fa pe ke sa mo ta vale e fa que se street fa que sai ki lo ko ngati sai yo fi ila ta vale ina mato fa de max lu su sala de aso e nunga mato fa ina ko songi e pa faru sa puri mato ya la fa que lo que la bana a pa pe que o le la lo fa au ke pol se fa que tu na mo se mo sa ma tani pa uma sa mo te ko video to sa no to se pe no mo ma se wa para mo o ka so le maka I fa o lo mo ma se ma to pa sala no mo o ya su mai ya pe va para uma información número de teléfono o i va ficar si to por un formato Facebook ya por un formato website ya ya Failo sa vai mo do te mo ni fa to ni sa mo se ko mai mali fa failo va fa te Victor mo le poti nei foi tai fo mo ni foi faiva o le nei solulu o ta tu o lia le tu re sa mo tu ma afa minuto lo to ta le tu la iva mai alta tu le poti fa le mo ngona wala ta tu fa solo tu le ta tu telefone nei foi tai fo Malol foi malol sa ia vata vale ele nei taimi ole tai au le ta to le Spotify mai lunga wala nei tai au fo va tu to pisi mai fo ile malanga mala vale le los fu ar nei taimi ole tai au fo mai to te la to lo malanga fo e po la to vale le nei tai au to los fu a malanga le mai vale le au le los fu wala to i highway los fu mai la vai o le mai le tano points of Elia fa solo mai ai Mount Roscoe o hanga solo mai na power vangalo titino to le poroka mai Lambie Drive on ramp pawa nalvaanga apena fole westbound ole was fulu
mo tatou malanga mai sifo va tu manaia flow le mai o le traffic city bound o sfuluono la okay ma ne for sfulvalu la fe mai le Green Height fa solo mai I fe no pai fa solo mai link le sfulvalu sfuluono was gate la manaia le vai ngora tai help tu mon polo ka mai e Mount Wellington on ramp ma nga le ma pe nga kongwa le kele nga pisi tai mo tai help solo tu mon polo ka mai le vai ngora tai help ya o lunga la wala va yatu ile au isi banga o malava so longa le saunga de mu ya banga o mala wala ile ne foi taimi ole tai au after vale ole fa mana tu masani ale tanto proclame ta lunga ya tanto li poti mai lunga la wala o saunga de mu o fa foi nel ta vale saunga de mu pa se le tono ta vale lo fa foi ne saunga de mu ta vale fe o so banga wala o ile fe malanga igor de yaso o lo io fa tai fa la local click exlo o mina tu ai tanto li poti lunga la wala. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Hey, hey! Tae Mario, talani mai Aotearoa Sealand. Sa musu le pare mea tuisinawe maulu mato tua, Christopher Luxon on talanoa leo whaili poti au ia pasian malai vale le lo moi Wellington le asona rafi. O lumana ili te wafianga wharanati al whaafali tui ile so. O luna umia ino le tofinga te euro le pāti o mtua toe vā ili lina turu ai. Se whaasolongo ni me se manifite na inga ma pāti whaapa angar whainga malo. E au fiai ma le tapa ino se whaaringa langona po le referendum mo whainga malo wha MMP. O le ngā lulu le whaafali tui mo le tūle ia Eseo Luxon. Ma le tūranga te euro sa toe mapunae. Ili li poti ale lo minga le New Zealand Herald i lesonga 4. Ma le so le rafi, sa whaiai lo se whai unga Luxon e tapa ina se te wafianga mori tae o nei. Sa ia tūsi ai i lona te tununga o se whewāwea inga malile e tutu whatasi, ua avea ma whasoe sa tele. Ai to iwas furuaso ma le whainga paro tolo tele. Ma ia tā uai, o le whawhita auri o mana o miai le wawe whaia i au se whafo. Ina o tūla wele ele i Wellington e le so rafi sa longa e Luxon e nau whairi poti, o le a talanoa ia i lato i le so. O le vanga tele o whai pula le whaafale tui o lo ngongo i le mata upu. Ma whaavanoa umala atu taimi mo tae o nei. E au fiai ma le tamata isu i ta euro na National Nicola Willers. Ma le whai pule whaatulanga ina lo na toru Chris Bishop. Sa tau whai solo ia umala whaatal tanoanga sa fuafoina. Ma le por kalama le Morning Report a le leitio ni sila. O Bishop o tilo ia se tasi e tau wā mo le tofi te euro. Sa whaatala tala noa lau whai li poti i le ason rafi. Ma ia tongi e lava lana langolango ato o Tomo Luxon. Ma ia halapata i ai fo ia isi au so a whai pole winga i le liki tua o whaamatalanga. O le tamai titila i titi au kilani sa lawa ma whano i le ola. Ina ua mai ona ia foloina se pine whaamaupepa pole drawing pen. I se whaalavalave me tau tia sali ma whai ona mua i mvaia. E pe ona mawai sue ngā re lito mai sue whapitoi ma liu corona. O siuta. Lau pe alu hui o Henderson e au kilani sifo. Sa whano le oro e whale mai wai takere i le asolusu tasi o November 2 I le matua e na o le tasi li tau sanga mariva masina e be ona lipo tiare vanga tala le television i sila. I le ungo sue ngā coroner Ian Telford sa wha matuina le vasonei. O au ili nai o siuta sa ta alo mono tua whaafina mausong. I le potu moe o le latu whale, le teimi sa mai tauina i lon tina, le fōringa mai e lawa. O le teimi le sa ia uuina i se pepalole, ma te tonu ali tina o le lole o lo lawai. Sa vave o na ia whawhao ma pōpor pātu o le tomu whainga kilia wha i o lon tama. Ai le ina na tiatu le whale mai ai whaua wina stasi o le ainga le whai o le ngā luenga la vea i tu tonu o le ta vale, ma longo ina le tautua o ngā luenga la vea i le whale mai. O na o le pisi tere o le tele le ta vale, sa fa mal si ai nga to te riu fale ma feilo ia ina ma au finga luenga le ta vale for mai ma fa wa wai tong fitinga e au fi ai ma tong finga e malu pui pui ale ala e manava o siuta ai le ina na tiatu for mai ile wai takere hospital e ui lava i tong finga e pe ona fa matala ina ai le ri su e fa pito ma liu
o se tomu whainga malosi ma le ato o toe wha mana vo ia, e le ainga o siuta, le au whainga luenga le tawa le whalemai, ma le au whainga luenga le whalemai, a sa lei manuia. E le sua sua enga lon tino maliu le toru asa muni muliane le fo mai, whaieta o tonga i tino maliu po le pathologist, sa maa wai se pine wha mau pepala i tito o tia, i tuo le isu, ma le ngutu o siuta, ma poloka ai lona ala ea e mana vai. Sa talia ai le li sua sua e wha apito i maliu, o le manatu wha leo le li wha apito sa whaireta o tonga, o le poloka sa mafo i le whanole o la. E u lavo le ungo o sua sua enga ele o se se o le inga, ai o wha lia Coroner Telford, o nei wha lave o se wha manatu le i le lamatia tele o tamaiti, i mea ta tia solo i aso tai tase. O se tasi o tau tua au tua le leino telefoni e wala au iai mo so soani wha lave tono le tunu wala atu whali o tō tele atu e tamaiti la aiti i le teimine, e tā pāina wheso soani na ilo seisi lava teiming. O nisi e tā pāina wheso soani o tamaiti la aiti i le nao le fitu tau sanga. Whaari ai le Youth Line, o atu e se wha maumaunga pito silo na maolunga, i le tusa mane wha atulangana e toa whao tupulanga la aiti e wala watu mo wheso soani, i aso tei tasi, o no ni lama tianga vave o ni afianga e ia i le ono masino mo vai. E ni nai tau sanga mo vai, o lea foi numera pe na o le to tasi i le vai aso e wala au atu mo se wheso soani. O le Youth Line, e wha te moine se tau tua e restu tongi e alfia i le leino le telefoni mo wheso soani, wheilua inga whafsa ngai whau tua, ma tai tunga ma porkalame i a onga. Sa ripo ti ai le leitio ni sila ia mati, e toa tasi mali toa se furu tangata e wala watu e lalo ma se furu lo tau sanga mati toa. O le ofisa Sili Shire Ronald, sa ia longwai le porkalame le checkpoint le leitio ni sila, o le whaiti ti o le matu toa te maite tapa ina soswani, o se tūlanga o iei nere ngā solonga te lope, i tala e tali tutusa whapesa ripo ti ai peritania e li tori tau sanga umawai. O tupulanga televou, e li potia le o iai whaalo ngono le whaatupula i o le mafo whau, atu tuvale ma wha moe ia inga e iai, ia i la tau, inisio tupulanga, maonga, inisio mata upu, e ati li lea ngatu, o no o wala o so te inga lang tele. Ia tāro tālonga o tilo e le tamalau lua muni nei o sainia le kalapulika le PNG Chiefs, a Papua New Guinea Brian To'o, e asisia ia Papua New Guinea mo se tai mua. Pe ata alo le to sa mo male awal kumo sa Papua New Guinea lea, ili taimio le tamar sangori pole langi le kapiliki o le tau sanga nei lua fe male lu furuono. O to'o ua ave matamalo na lua le to sa mo e awa iatu le Chiefs, ina ua mai ona sainia lana ua mamai malo na usa ta alo mo le Penrith Panthers, Jerome Luai. O le to lua, o tilo ne am taina le la folaunga ta alo fatasi le PNG Chiefs mo le to sa mo, e le solusu fao ke topa le Malaya Santos National Stadium. Ele iasi a to e Papua New Guinea, a ele se nielan whenga inga mari Chiefs, a sa te tonu se va inga sa folsi ati a te ie pura le kalapong. Mai o le a mo tofo le laka piliki mo le motu ili teimo le tama sanga mo le pura rangi. O to e wha whaura mana le Champino NRL il kalapo le Penrith, sfurfitu ta alon sa ta aloi mo New South Wales il tama sanga fastede por State of Origins, o le awa iatu le PNG Chiefs ili roaf mo le fulvalu, o tau sanga mo le kalapo fo ili tama sanga le NRL. Ai wilea ele yo mai le taimi o taula e so soni le tosa mo e siliat situlanga ausiina mai le tamor sangari por lo langu tonai le sa ausieri so nga champinia o ke topo do af mer flua ma le tosa tuai ili por Pacifica. Ai o taimi neo panas mi sio tapo I fido Jeremiah Nanai ma Marantolangi on iso fitu pulo le liki usau ni ta alo mo Samoa ina ua mai ai ona mo mota alo mo kangaroos Australia. O tino fa so mala ui u mafo fo foi pe ora ali liwatu talo mo Samoa I au tafo to'o luai Stephen Crichton, Simi Sasangi, Tara May, ma Chanel Harris Davita I le ipu o le langi. E tō rima ia tere fōwe le ta aro I ta alonga whaiteoria wā whiari tōsu tasi o raka pia tamai ta I le Black Ferns e sila mo ta alonga whaiteoria valu le whae ungo te sanga nei wā whiari le au whitwhilia. O le tamai tai whaia onga whaurulu o Black Ferns Whitney Hansen, maana whaia onga lango o whaia swinga iwa I le au sa mua whitwhilia le amatanga o le te sanga nei, mo ta alonga le ta amarasanga le Pacific Force Series. O le ata alo le Black Ferns ma le Wallaroos Australia mo le po le O'Reilly Cup, ta alo ma le au tamai tai Africa Southdale Springbok Women, o se vaenga o le malanga ta amino mo ta alonga au pirsino na ta alo ta urutu, ma tau sinio ali series ta alonga au lo kapite to smali ma le rolangi ke lope po le World 15 Global Series. O le te ni ta alo po lusi ngano tawake
Tēne te aloloka ia Amarante Sitiki, Lusfowiti Eleanor Plum King, ma tēne tā momo ili ne tua ia Maya Davis, ma Shira turi au tua a, o whiwhiri atu le Black Ferns, i le mai ai o le mata ino latu ta alo i ta amanasanga supalagapi au peki, o istama tai o toi whiwhiri au fiai santo tau mata le sa ta alo le au sa man malo le ta amanasanga le lagapi, a tama tai mori pura rangi lua whamare le fulua, ma le tēne ta mo i le o ngāra tonu le ina tuea alena sa ili, o se tei mo mole o toi te riwa i le au, laula au o le orila ni luri telu mai le lua whese fulu ma le valu, o le fulu peti a Braxton Sorensen McGee, wa awa et foil au, au le lus foeti leila sai, wa ato toa na toi te riwa au, ino toi manuia mai, ia fianga sa fia ilona tu le vai. O maua ele au tāpua ele au netu polo ni sila, ma le atu kuki ma Australia, ele ngang wha vau na maliu o le tēne mua, kapteni mua au netu polo tama tai a New Zealand, le Silver Ferns a New Zealand nei, ana no vau, ele lima sa male valo tausanga o le matua, o le tina sa ta alo i tulanga o ngāri tonu mo New Zealand, ele vau le a whaivsala o vasfuriva, ma le a whaivsala o iwasolua, i le lusu tolu talo o whaitauria sa ta alo ai, o no vau e peona mita tele on tupu anga atu cooking, sa maliu file mule side on ainga Rockhampton e Queensland e mai se ngase umio a fiai au si o mia on ainga mapelenga sa mo file Silver Ferns e talonga Australia fa va malole ya april a fave sa over river ile lusu tasi o na tausanga tala na le aso mai a te roni silane se you malaule nei tausi file mo mai manuelo waso that a e fie lope ono lo fielo fale lolunga si akilo fanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo toa tusi pele ono a fiango fielo mau tailo longa. Talanoa ilo ainga i me whai pe ama mawhati munga, wha mamama tewo tua maota, tātou te le pōlea le tau, ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau, o lau sa onga le mu i taimi o lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. Samoa, tasimai batolu, amo. Radio Samoa. Tasimai batolu, amo. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fōu. La boi amu se uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whaingaduinga. Ai o aku rea fiafi wa show lau ka mai lunga lawala. Pa wa koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua kodwha. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa i la esi, a le Our Kids Early Learning Centers i au kilani sauti. O le Our Kids, e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaiaonga Pasifika, mo lātou whaleaonga i au kilani i saute, ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lau tama, po se talusanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, 215 ovalu 215 Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu.
Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Lona mata upo se fulu ma le lua e whaita wina i le upo le poto le nei fo i tai au. O le wo fia ina o ao ina, wo fia o ia i le poto. A o le ino i la o inga o le vale lea. O le tangata ambi o le nei, e maua i le lofa mai le li i. A o le tangata wo whaitunga fiti leanga e whaasala ina lea. E le whatu mawina le tangata i le ami o leanga. A o le ponga i o e ami o tonu, e le whanga e tia lea. O le awami o le lei, o le pale lea, e lantane. A o le whaama, e tusa o ia ma le me palai o na iwi. O mawhauwhaunga a e ame o tonu, o tonu ia. O pulenga a e ame o leanga, o pepelo ia. O upu a e ame o leanga, e la malama i le toto. A o ngutu e, o sawala te wamio, e la veina i lanto. O whaamutia e ame o leanga, wole ai lava i lantou, a o le fale o e ame o tonu e tū mauna malea. E vi i al tangata e tusa malona poto, a o le ua loto whapio pi o e ino sia lava o ia. E le leile o tau whatawa aina, ai whai lana tautua. Ai leanga le na te vivi o ia ia te ia ai fia ai. O whapelepele le tangata ame o tonu i lana manu. A o le lofa o e ame o leanga o le sauwanga lea. O le ngalua i lon whanua e ma ona o ia i me ai. A o le muli i tangata whatawaa po le isona mawhauwhau. E mana o le ame o leanga i mea ua maua e tangata ame o leanga. A o le pongai o e ame o tonu e fua mai lea. Moi ele mai le i leanga i le soritu la fono lo ngutu. Ai sao le ame o tonu ai le popuanga. E ma ona le tangata i mele lei ai le fua o lona ngutu. E tau ia tu foi le tangata o mea na whaia e ona lima. O le ala, o le vale po tonu lea i lona manatu. A o le u whaalongo le pule po toia. E waweilo le ito le vale. A o tangata mawhauwhau. Wa ufi e ielo na maa. O le tautala wha maoni, wa whaali mai e ia le tonu. A o le moni mau pepelo, wa whaali mai e ia le wha ole ole. O iai le so ona tautala e pei o tutui le pelu. A o laulo whaiva o e popoto e malo loai. O lau ngutu wha maoni e wha tu mawina ia e wha vavau. A o le laulo whaiva pepelo wa se emo o le matalea. O le wha ole ole, wa iai le ai loto o e whaitong fitileanga. A o e pule e file mu e iai le oli oli. E le o se meleanga e tasi i le ame o tonu. A o e ame o leanga e tu tumu i lantou i le leanga. E ino sia le li i o la ngutu pepelo. A o e whai mea wha maoni e fia iai o ia. O tangata mawhau na te ufiu filo na poto. A o loto e vale lea e whaalawa i tele e lo lato valea. E manu maloli mau e whiringa i ngaruenga. A o le pai e whaitaulanga o ia. O le ato tu vale i le loto o tangata ua wha vai ai o ia. A o le upu le lei e wha oli nai. O le tangata ame o tonu, na te wha ali le ala i lana wō. A o le ala o e ame o le anga, e wha se sei nai i lantou. E le tunua le pai e lana manu satuli. A o le olo ta ua tangata e iai lea i le ua whili ngā i ngā ruenga. O le ala o le ame o tonu, o iai le ola, e lea e foisioti. Iona mga ala.
Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fisosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Tau teva I le ala, le ai se file mu tangi matau alanga alofa mai Yesu ile ai lava se taimi le tali mai ai Ola taulanga le nei moi Yesu elo umatai Ia ai ia solelei Ia ai ia solonga Ia ai ia so ole mativa ai mai se so pupunga Ia ai ia so ana Ia ai imunga Ia ai ia so neito ia so leipunga Olo finanga lulia Etala ilo malo Onu utuma tafanga Manu uemamao Matutito atutuli Io matutulivai Ma alalanga osana osana Iletama imamue Ia solelei Ia ai ia soloa Ia ai ia sole mativa Ai mai se so pupunga Ia ai ia solana Solito e soleilunga Ia oi ia souma Elena ole aso A ia oi loa E ia oi i mea uma Maria toloa malpese vi oe fa mai ai le fai tawina lo poto ole nei fo I tai hao le tau tua mo ele sa mo no lo sfu tolu le wata ai nei ia le tu la eva e le mana tolo maru le tai le lo fa malanga le le o le tata matai le langi
Whawhonga mai tunu o i le telo tai au tātu li poti lunga le awala. O lo o whapenao na awi nātu ona le whasaswane le tātu company le ClickX. Whiwhia nei taimo le tai au. Ia, o le o whatasi marisui o le tātu company le ClickX, ia Raylene Simati. Tala noa ma wha manino a tilili tūlanga o ia le tautua. Manino fo le tūlanga o i Restala o te lo tasi ale vaenga tauna manino le leimo tātou o le Restala. Ia mawhaonga le tautua le ClickX la whaia tātou tupi Samoa. Raylene, whaftai mo le taimile nei tai au. Malo sui fua. Talo whalawa, malo sui fua maua malangi mai lo whiunga tawai ni tai au. Ia o wholo whatalo whatu fhoi, i le pa ia mana mamalo le au mai moa i le nei tai au. Ia tawai o le tai au, manino mo le tai au tutu o le alufo mo le anga leo le tua. Ia whaftai fhoi ua maua le nei awanua tātou ti tatanua i fhoi. Ia matu atu fhoi ni seo vae ngai mo whai anu sasoa ni ele ClickX le mamalo le atu. Malo lama sai fua. Malo whaftai tele lava, Raylene, le leile ta amata walanga to tele tātou o tātou lea ma le nei au ngā tupulanga o tātou e waka ko mingoi le technology a. E mā nei ala, se tau whamanino la i titi a pe wha pe i ona resi tala mātou. Ina ia whawhingo whiona la wha mātou. Tu pe tāo mua le tūlanga o resi tala wha mo le pe wha pe i ona whai. Ia, whaftai te vai. Ia, i le taimi nei, o lo umawhai o na restala le malo le tunu o i lunga le tātou website. I le o iai se tātou app i le taimi nei. A o lo umaua le mātou website i lunga le clickx.com. Ia, a whaapea te talaina lau Google, ia po lau Chrome. Ia, ona e kilikilea e su le clickx.com. That's KLICKEX.com. Ia, o lo o iai le tātou process o le resi talaina o tangata o loo fia mana o mea o na lafo ala tau tupe i Samoa. O nisi o vaenga o loo mana o mea a Restala, ia o le passport, ia po o le New Zealand driver license. Ia e vave lava le tatou Restala e na o le 5 lava minute whamai ai tatou Restala, ia o na matalo lea o na mawhai o na lafoina le seleni i Samoa. Ai se whawhisili po se tūlanga e whia malamalama i fo i le vaenga tau Restala. Ia o loo iai le mātou timi au kilangini nei. Ia po o le mātou Facebook o le clickx.com, ClickX in the Pacific. Ia mawhai ana tu uina mai e lau whisili. Ia o na mawhai fo i leo na mātou sasoani a te whaafai ngofi ai. Pe a whaape o loo iai se whaale tonu i vaenga tau Restala tawai. Malo whaftai mātango whia la tunu awal papolo la umana mātule o telefone whainam so ta ief so swan mai le au whaingaluenga le ClickX ma se la wala vaenga le Restala fo le ta tilo le vaenga le pe whape i ona maua tupe a whapela le wala whatu le tupe mona i ainga Samoa o a awala whai ona maua i lantou ia latu sele ni whamon mo lea Raylene. Ia, tawai o loo iai ia mātou paanga e toa whae, ia mātou paanga lo mwhai ona cash out le tupe. Ia le vaenga mua, po le vaenga e pito sili ona whango fia talai nai tupe. Le mātou ofisa lea o loo i le Nupi Wha Plaza ia pia. O lo mawhai ona e sua toi malau ID, ia ona whaapea lea ona tuina atu le mātou au whaingaluenga le seleni lo au. Ia ele ngatai lea, o lea fwoi o loo mātou whaipaanga ma le Digicel ma le Vodafone. As long as e resitala, ia le tangata lea o loo au maui Samoa i le Digicel My Cash, pia whaapea o loo iailau numera Digicel, o le M-Tala fwoi o le Vodafone, ia e mwhai ona la tu sa o lava le tupe te tonu o la mobile wallet, o na mawhaile o na talaina i so o se la le Digicel po le Vodafone. Ele ngata lea, o lea whilon o iei mātou paanga ma le SPPD. O le SPPD, o lea olo o i le Nupi Wha Plaza, the same location, le olo o iei le mātou ofisa, o lo o iei fo i le ofisa Digicel, i o lunga lau le wholoa mua, o lo o iei le SPPD e mawhai ona talaina i le tupe. Ta bai e pe o na silafia. Tele lava mātou cash out options. So e awana popole, whea lava le la o lo la talata nei ati oi, ia e mawhai ona e sui atua i e tala i se leki. Ma lo whaftai. Tēnā whisiri tangata fo le aso ma le aso po a ma le rei te le ClickX le aso a whamon mo le reile. Ia, tawai o le tatou rei tolo o whaarina teimi ne e tā la 5 pe a lafo le ClickX Direct. O le ClickX Direct, o le mātou ofisa le o lo o ia pia. O le ClickX Direct foi e le ai se la i sa vai e pe o le tele lawa tangata o le o lo ofisea i le
o loo iai fo i le mata ofisa i Savai. Ia o le terminei na o apia le o loo iai le tato ClickX Direct a Savai man mona. Ia ma tato e mwhai o na le fo i po o loo au mau fo i apia. Ia e whai ngofi e lava na o le sua tu lava le mato a ofisa o loo auta falava o le Digicel whasanga i tonu lava ma le marketi savalalo le fatua o maona na fausia o le ngaulo o iai le mato o whengalbenga. Ia e mwhai na fsasoani atu ai fo e te oe awale cash out ina o lo tupu. Okay, lelei, Raylene, e nisi au nanga fo le ClickX e tau na siri whira tunu whamona mone. Ia, a tawai au lo o tele ia tato services o lo mawhai o na tuina atu e ClickX i le taimi nei mo le mamalo le atunu. Ia, ele ngata o lo mawhai na mata o la fuina lau tupe i Samoa. E whaonga ina lau numera telefoni. A o le taimi nei, o le foi o mawhai na mata o la fuina le tupe e la fosa o lava i lau bank account. So a whapea le eiso taimi e te sua toin mata ofisa po lo pisi lava ngalbenga i le asu ma le asu. Ia o lo wai ai le mata o nanga i mawhai o na la fosa o lava i lau bank account. A paule me tau na whai tawai whaman mole. Ia e te tau ona e sua tu i le mata ofisa for the first time. E la foi nai i lau bank account e ia mata o forms e au ina atumuina ia ona mawhaile ona la foi na tu te tono o lau bank account ia e whai ngofia lava le process e paule mea o le vato lo ID e sua te whatumu form ia ona latu lo leo le sele ni te tono lau bank account ia ele ngate le tawai o lea foi ua iai le mato top up o lo mawhai ona top up ia telefoni i Samoa both Digicel and Vodafone o lea mawhai ona top up e whaungaina le ClickX pe o nisi na o mato au nanga tawai o lo mawhai ona o fui natu mo le mamalo le tunu uni tai au Ma lau whaftai tele lama Raylene lelei a whape iei nisi fi malama fo lele ma mana bia nisi whamtalanga le tautua la ClickX e oa e telefoni po se vanga whain whaftai whamut bolea. Ia, whaftai tawai ia o le teimi nei o lo o iai le matau emaili o le support@clickx.com ia po o le matau Facebook page ClickX in the Pacific ia o lo o iai whaila o numera telefoni ia e mwhai ona e wala au sao mai i lava i te au ia o te fsasoani atu i te oe pole a lava se whaenga po o le restala po le lafoina o lau tupe o le confirmation o lau transfer ia o lau numera o le olua fitu lua o lima o no iwa tasi lima o le olua fitu lua o lima o no iwa tasi lima Ma tango fia Raylene se mati whaftai tele lava ia mora taimi de nei tai au moria whaipa lea so lulu. Ia, whaftai lava, whapena fo e tawai. Se fo ia, Raylene se mati mai le ClickX ma le tautua i le nei tai au fau mai anol peselea mai le punia lava a ona so le mo le tatu solo o le nei fo e so lulu po ka lave maru le tai au arwa le Samoa. Ei o au mele fiu I whawhati o unei matele fiu I vaaya wele alofa ua tawaso I le masiasi wa o le tiu whaamatala o talule alofa ua atoa pele ea me ingalo I tai sau whaaso sau whaasoa Pei o se ia folasi ai malae le malosi o lo umana o ua vili vili whaamanu mai lunga o puao Se ia tu Sani mai manu o le vaveao ne ilia ina upe ata mamau ne ilia ina
o le solo. O solo uma na maua matusia i tono le tusi o le malamalama na tusia le sunga ya Pastor Rolangi Mikaele. Au taravomo ke riso o le autu na o tatu solo po le nei tae alo faita wina lava sunga ya Pastor Rolangi. O le au televon mo ke riso. E leo se siri anga o la au o le vao. Pe o ni manuia o lo tau fao. A wā talinga o tufunga uli e tāwha fao. Ma au au manongi o lo ta alao. E, se pe ua vave mai le au. A o le nei fo i le uma le fia ta fao. Taru aile nei ngā luenga e te alunga i le patu patu ma tau fau fau ni au manatu. Fa i o upo e avatu. Hao sila foi vaenga e tala atu. Pe o i nei ea o la tau fatu. Ti ngā le munga la ma ti munga. Ai ua whataua lava le musumusunga. Alo tātou whatumutumunga. Nia ngā moro na malo. Nei whano nei tūpulanga i le te yo. O le whinangalo le matai. Ia mamao ma le whawai vai. Wafo i tā mai e o mai. E iai lava le aso e te inu mali ai. O nisi aso, o pōpō loloa le masina, au nisi voi taimi, ia o sau se a minga. Si toia ina wha alaunu sina, wa apa mai o na tamatamai lima, ka leka, tango maia isi wha silinga. E lea ia se to mumu pe sai, e whai fia lava mea uma, tu sa foi pe tau wha mai. E iri tata tele to toma solo, ne ipu ea foi e le ti a polo. Ma whapea mai ai, ua whai ni a mātou whaporo polo. O le ala lea, e sāwa wari ai pea, i le oli ma le while mu. Tainane le ai o se mea, ae pe whapea foi, o le motu a manu mea. Pe maua mai pe le ai, e le o le fua tau o lunga lea o le mātou ngā ruanga whai. A wae te tō pea le usi ma le mamane, o lae whau masoloi, manuia i ona talane. O le ngaruanga nei, e taia le tawhao, e taia fo i le vai. Ma sufi na ia tau fesui tau tai, ina nei mangoto le ingafo, le maua le ai o le pai. O lona fina ngalo, ia seu ma le fata, ia tali mea uma i le ata. O lana upulava o le faata, e fua ia i le tamoe ma le savali, ma tau fiofi le fia ni wali. O nisi taimi, ua le i le le i le fola, pe au o i lota teimi fola. Ai au alava nei pa o i lungo le nganga, au a anga lue mai le nganga, e ainga lava, tu sa pe le eise talanga. E ei voi teimi e folinga ua ita le moana, pe i ua ngau le matavana, una to e fo i le fata, e pu no mosi le taulanga, ma fesili ngia la na fasino manga, pe ua ponia i vao ai mapuna yala, talu ai le whaata mala. Ia o whaasanga o le au nanga. Awa ai ei taimi, e pei ei o se sumu sisila, ai manino lava amio, e sala o le masina i ila. Ia ona toe teu fo i lea ma toe o, e langi vi inga ma tau fono, le atua malo, alofa maia i lau o le fo, o lo tatalo i le ao ma le po. E ui lava o se ia e paulia i le taimasa. Ai le ngalo le fafine sa fata. E mau ato tau sa ili ni alala. E na tata e ale fangu ala pasa. Ma ia tapa, a ao le atari o le tangata. O si o ta soa, sa atua i ai, i lana wha soa. Kai nane le tau mai luma, tau mai tua, le tau singa o whanau mana i mātua. Ai le whaafiti, pētā ele pisipisi, e ui i lota toto mani finifi.
Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O ti ngana unifo, whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whao ngālau Community Services Card, e se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai, pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu, wha valu tolu o le tua tusi, tolu fitu 5 Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. Ua taunu umailo reta ili fali.
I le te au le tasi i le vave au. No leka, o fia sa e iai. O le wakare kasi le vave au whakoa e kaungu umai le whale. Ia nga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa e iai. Sa uia le whale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo i. Ngā ko vili whaakoru aku, mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo nge fo i mi skol nga e vili mai lea. Ia o lau o momoe mori mangawa si au whaangau. Ia o le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, o le kasi le lua le kolu lau pepelo. O koe o mi fo i au masingi wha mo mau kupe. Wha mol mole, ioe, wha maangalo mai au, wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sifsosoani i le mapu mai e services. Ua amatau na whaasolo manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, o vai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaawetai mo le fsasoani mai e mapu mai a, ma le alofa o le atua, wa o maua le fsasoani e whafoa i lo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veili le mapu mai a, o valu salau lua tase lua lua, o valu salau lua tase lua. I love you, husband. La joy ma mau se taimi ona wha mata fi fōle o le tāna po kalame manu le tae ao. Tāru si e mo se le so nao ngā. Mai a Loretta o le ala pepe se le rubber band mau te tasi a suao. Se fai fo se la koukala winga i a Loretta. Ia se fai i.
to Valoreta, Manuel Asanga Rene Yaso, Ya Sabola to Pele, Mayalo Alba to Lima Tower to Falta Manuel more than for Yaso Lulu, or the other puppet Jelly Talomano Tampa, Ingamana Papa Anga for Itaya, Fo, to Fasala Wino Tantu, Tala, Lingana Samoa, Marisunga Siri Malau, Betala Julas Fulu. I'm not booking a 50 months on the Jeff to Jeff. I want to 200 some more. Leneaso, Monday table to own a native by many. Look after yourself. God bless. Tofa, Sifo.
talani mai au te rau ni sila. Sa musu le pale mea tuisinawe maulu mato tua, Christopher Luxon on talanoa le au whaili poti au ia pasian malai vale le lau moi Wellington le asono rafi. Au lumana ili tau awhia ngā wharanati al whaafali tui ile so. O lona umia ino le tofinga te iuro le pāti o mtua i toe vā ili lina turu ai. Se whaasolongo ni me se manifite na inga ma pāti whaapa angar whainga malo. E au fia i mari tāpā ino se whaaringa la ngona po le referendum mo whainga malo wha MMP. O le ngā lulu whaafali tui mo le tūle ia Eseo Luxon. Ma le tūranga te iulu sa toe mapunae. Ili li pote lo minga le New Zealand Herald i le songa 4. Ma le aso le rafi sa whaia i lo se whai unga Luxon e tāpā ina se ta wafianga mo le taio nei. Sa ia tūsi ai i lona te tununga o se whewāwea inga malile tutu whatasi. Ua avea ma whasoe sa tele. Ai to iwa sfuruaso ma le whainga palo tolo tele. Ma ia tā uai, o le whaafita auri o mana o miai le wawe whaia i au se whafo. Ina o tūla wele ele i Wellington e le aso nafi sa longa e Luxon e nau whaili poti, o le atalanoa ia i lato i le so. O le vanga tele o whai pule le whaafale tui o lo ngongo i le mata upu. Ma whaavanoa uma latu taimi mo taio nei. E au fiai ma le tamata isu i ta Euro National Nicola Willers. Ma le whai pule whaatulanga ina lona tolu Chris Bishop. Sa tau whai solo ia umala whaatal tanoanga sa fofoina. Ma le por kalama le Morning Report a le leitio ni sila. O Bishop o tilo ia se tasi e tau wā mo le tofi te iulu. Sa whaatala tala noa lau whai li poti i le aso nafi. Ma ia tongi e lava lana lango ato o Tomo Luxon. Ma ia halapata ia e fo ia isi au so a whai pule winga i le liki tua o whaamatalanga. O le tamai titila i titi au kilani sa lawa ma whanoi le ola. Ina ua mai ona ia foloina se pine wha mau pepa po le drawing pen. I se whaalavalave me tau tia sa le ma whai ona mua i mvaia. E pe ona mawai sue ngā le lito mai sue whapitoi maliu corona. O siuta lau pe alu hui o Henderson au kilani sifo. Sa whano le oro e whale mai wai takere i le asolusu tasi o November 2 I le matua na o le tasi le tau sanga mariva masina e beona lipo tiare vanga tala le televisioni sila. I le ungo ngā corona Ian Telford sa wha matuina le vasonei. O au ili nai o siuta sa ta alo mona tua whaafina mauso. I le potu moe o le latu whale le teimi sa mai tauina i lon tina le fōringa mai e lawa. O le teimi le sa ia uinai se pepalole ma te tonuali tina o le lole o lo lawai. Sa vave ona ia whaafao ma pōpōr pātua le tomu whainga kilia wha i o lantama. Ai le ina nati atu le whale mai ai wha ua wina stasi o le ainga le whai o le ngā luenga la vea i tono le ta vale. Malongo ina le tautua o ngā luenga la vea i le whale mai. Ona o le pisi tere o le tele le ta vale. Sa wha maosi ai le ainga tui te riu le whale. Ma whailoa ia i nā mare au whai ngā luenga le ta vale le whale mai. Ma wha ua waitong whitinga e au whiai ma tamu whainga e malu pui pui ale ala e manava o siuta. Ai le ina nati atu le whale mai le Waitakere Hospital. E ui lava i le tau mwhainga e peona wha matala inai e le li sue wha pitoa maliu. O se tau mwhainga malosi mare atu o toe wha manavo ia. E le ainga o siuta. Le au whainga luenga le tawa le whale mai. Ma le au whainga luenga le whale mai. Ai sa lei manuia. E le sue e ngai lona tino maliu le tōru asa muni muliane le fō mai. E whaieta o tonga i tino maliu po le pathologist. Sa maua i se pine wha mau pepala i tito o tia. I tuo le isu, mali ngutu o siuta, ma poloka ilo na ala ea e mana vai. Sa talia ai e le li sue wha apito i maliu, o le manatu wha alio le li wha apito sa whairita o tonga, o le poloka sa mafo i le whanole ola. E u lava o le ungo o sue nga ele o se o le ainga, ai o wha alia Corona Telford, o le nei wha lave o se wha manatu le i le lamati o tele o tamaiti, i mea ta tia solo i aso tai tase. O se tasi o tautua au tuo le leino telefoni e vala au iai mo so soani whaala lawe tono le tunu wala hatu whali o tō tele atu e tamaiti la aiti i le teimine e tāpā ina fiso soani na ilo seisi lava teiming o nisi e tāpā ina fiso soani o tamaiti la aiti i le na o le fitu tausanga whaari ai le Youth Line o atu e se wha maumaunga piro silo na maolunga i le tusa mane wha atulangana e toa whao tupulanga la aiti e vala watu mo fiso soani i aso teitasi o no ni lama tianga vave o ni afianga e ia ili ono masino mo vai. E ni nai tau sanga mo vai, o lea foi numera pe na o to tasi i le vai aso e vala au atu mo se fiso soani. O le Youth Line, e whaata mo ina se tau tua eres tongi e au fia ile leino le telefoni mo fiso soani, feilua inga whaafsa ngai fau tua, ma tai tunga ma porkalame i a onga.
sa ripoti ai le tō New Zealand ia mati e tō tasi mali tō se furu tangata e wala watu e lalo ma se furu lo tau sanga mātua. O le ofisa Sili Shire Ronald, sa i longwai le Port-Kalamere checkpoint le tō New Zealand, o le whaiti o le mātua te mai te tāpai na Soswani, o se tūlanga o iei nere ngā solonga te lope, i tāla e tāli tutusa whapesa ripoti ai Peritania e li tōri tau sanga umawai. O tūpulanga te levou, e ripoti ale o iei whaalongono le whaatupula i o le mafo whau, atu te vale ma wha moe ia inga e iai ia i la tau, inisio tūpulanga, maonga, inisio mata upu, e ati li lea ngatu o no o walau so te inga lang tele. Ia tāro tālonga o tilo e le tamalau lo muni nei o sainia le kalapulika le PNG Chiefs a Papua New Guinea Brian To'o, e asisia ia Papua New Guinea mo se tai mua. Pe a tāro le tō sa mo ma le awal kumo sa Papua New Guinea lea, e le taimi o le tāmarasanga o ripo le rolangi le nakapiliki o le tausanga nei lua whema le lufuruono. O To'o wa ave matamalo na lua le tō sa mo e awa iatu le Chiefs, ina ua mai ona sainia lana ua mamai malona usa ta'alo mua le Penrith Panthers, Jerome Luai. O le eto lua, o tilo ne amtaina le la fōlaunga ta'alo whaatasi le PNG Chiefs mo le tō Samoa, e le solusu whao ke topa le Malaya Santos National Stadium. E le iasi a to e Papua New Guinea, a le sa nialan whenga inga mari Chiefs, a sa te tonu se vainga sa fōlasi ati a te ia pura le kalapu. Mai o le a mo tofo le laka piliki mo le motu i le teimo le tāmasanga mo le pura rangi. O to e whaafara mana le Champino NRL e kalapu le Penrith, Fulfidu ta'along sa ta'aloi mo New South Wales, il tāmasanga whaastede po State of Origins, o le awa iatu le PNG Chiefs i le roa whamare le Fulvalu, o tau sanga mua le kalapu fau i le tāmasanga le NRL. Ai wilea ele yo mai le taimi o taula e so soni le tosa mo e siliat situlanga ausiena mai le tamor sangari por lo langu tonai le sa ausieri so nga champinia o ke topo do afmar fulua ma le tosang tuai ili por Pacifica. Ai o taimi neo panas mi sio tapo I fido Jeremiah Nanai ma marantolangi oni se fitu pulo le liki usau ni ta alo mo Samoa ina ua mai ai ona mo mota alo mo kangaroos Australia. O tino faso mo ui u mafo foi pe ora ali watu talo mo Samoa I au tafo To'o Luai Stephen Crichton Simi Sasangi Tara May mo Chanel Harris Davita I le ipu o le rangi. E tori mai e tere fowe le ta alo I ta alonga faitaulia wa fiari tosu tasi o ka pia tama ta I le Black Ferns and sila mo ta alonga faitaulia valu le fa ngor te sangnei wa fiari le au fitfilia. O le tamatai whaia onga whaurulu o Black Ferns Whitney Hansen, mana whaia onga lango o whaia swinga iwa I le ausa mua whirwhiria le amatanga o le tusanga nei, mo talonga le tamarasanga le Pacific Force Series. O le ata alo le Black Ferns, ma le Wallaroos Australia, mo le po le O'Reilly Cup, ta alo ma le automatai Africa South le Springbok Women, o se vaenga o le malanga ta amino mo ta alonga au pirsino na ta alo whata urutu, ma tau sinio ali series ta alonga au ka pite to smali ma rangi ke lope pole World 15 Global Series. O le tene ta alo Paulusi ngano tavake, tene ta alo loka ia Amarante Sititi, Lus Foweti Eleanor Plum King, ma tene ta momo ilini tua ia Maya Davis, ma Shira turi au tua o firfiliatu le Black Ferns, ile mai ayo le mata ino latu ta alo le ta sanga supalakapi au piki, o istama tai o toi firfilia au fia centro tau mata le sa ta aro le au sa man malo le ta sanga la kapi atama tai mori pro rangi loa famare le lua ma le tini ta mo ile ngara tondo le ina tuia alina sa ili o se mo mole o toi te riwa ile au laula au o le rila ni luli telu mai le loa fese fulu ma le valu o le fulu peti a Braxton Sorensen maki wa awa it foil au au le lus foeti leila sai wa to na toi te riwa au ino toi manuia mai ia fianga sa fia ilona tu le vai. O maua ele au tāpua ele au netu polo ni sila, ma le atu kuki ma Australia, ele ngang wha vau na maliu o le tene mua kapteni mua mua au netu polo tama tai New Zealand, le Silver Ferns New Zealand nei, ana no vau, ele lima sa male valo tau sanga o le matua, o le tina sa ta alo I tulanga o ngāru tonu mo New Zealand, ele vau le a whaiv salo vos fruiva, ma le a whaiv salo i visolua, ele lusu tolu talo whai teoria sa ta alo ai, o no vau e peona mita tele on tupanga at cooking, sa maliu file mule side on aing Rockhampton I Queensland mai se nga se umio afiai au si umia on aing mapelenga sa mo file Silver Ferns ta longa Australia fa va malole ya april a fave sa over river ile lusu tasi on to sanga tala na le aso mai a teroni sila nei
Se you malaule nei tau se file mo mai manu yelo waso that Baby calm down, calm down. Yo, this your body, you put in my